O te whatalofa atu i lea tunu o malo so i fua le tai o fau la stofi u tātou lia sifunu maleono aso o Februari lua avelu sifunu tolu. E lo mai o le si ufonga neo lau mua o le tātou sami ngā lotu o le ataita ia le sunga i whawhirenga Pastor Tomasi Taito o le kalesia le Livingstone Evangelism Ministries i Lower Hutt. Ia si mai a le whawhonga. Le atu ai, ia e whaia se loto ma moa. Ma ia e whaafowina se loto mau i to tonu ia tea. Au e te la foa ia u ioluma. Au a foi e te ave seina loa nganga pa ia tea. Ia e whaafoi sia mai ia tea u le oli o le ola tanga mai ia te oe. Ia e tāu fi mauina fo iau, ma le loto fia. Le ali ie, ia e whaamatala mai o ulau ngutu, ona tau atu lea e lo ngutu lou vi inga. A wawa e le fina ngalo se tau langa, ana e fina ngalo ia, po ua ou a vatu lava. Ua e le fia se tau langa mu, o le taulanga i le atua, o le loto momo lea, le atuae, e te le inosia, le loto momomo, ma le nuti momoia. I oe lo mātou atua. O le taulanga lea e, te fina ngalo i ai. O le loto ua nuti momoia. O le loto ua nuti momoia i au luma lo mātou atua. Vi ia oe lo mātou atua i le tae aole nei. Ala whai mai o tangata i le tae aole nei.
Ma lei fua mai le manuia o lo a ao i lunga ia te i latou. E moni lava i nisi e ala mai le whaanoa noa ma le tangi. Au o mana whaata atia lau tuspa ia lau whetalainga Yesu. E te whaamawhana whanae i le ua whaanoa noa. O oe o le atua mai le vavau e o ai le whaavavau. O oe o le atua e le suia lau whaamaoni. E le li liu lau alofa. E le whaatua e oe lo mātou atua. Le whaamaoni le oe lo mātou atua. Mātou te ala e le tae au. Mātou wa ai le manuia le oso e o le la. Se ia toi ngoto ifo. O oe leo le atua e le ngalo se tasi i lausi la whanga. E oi la ulu o mātou ulu o e whai mai lau tuspa ia e te whaitau ina, ma e whailunga ina, ma e whaanu mera ina. O le atua leo o apera amo, o le atua oe o Isaako, o le atua oe o Jakob, o le atua e osi whengainga, e tausi whengainga. Mea lea po le aso mātou whaale tonu. E le liu lava oe lo mātou atua. E le suia lava oe lo mātou atua. Awa e whaavavau, e whaamaoni lau upu. Iau fola ngalo mātou ali i Yesu Keriso. E mawai atu a le lalolangi le nei. E mawai atu fo i mona ti ngā. E mawai atu pua ngā. E mawai atu whaingata. E mawai atu whaanoa noanga. E mawai atu fo i fianga o le olanga nei. E mawai atu le ata mai ma le poto. E mawai atu le malosi lo mātou atua. A ola upuna e whetalai Yesu. E le mawai lava lea. O mātou ola ua e whaatusa ua na o se mutia. E funga mai le tae au. Ai mamai le afi. Ai mātou te whawhetai ai lo mātou atua ono o loa ao i lunga ia te i mātou. Mātou te ola ai, mātou te talitono. Mātou te tausi lau upu ma mātou i loa ai. Mātou te savavali lau upu ma mātou maafuta i loa nganga pa ia. E whai loa mai ai lo mātou wola i le olanga nei. Ma lo mātou wola i le ola atali lo mātou atua. Wa e tāpena ina wa umana e saunia. Mo i mātou whaftai lo mātou atua i le neitai au. Se aso wa e toi whaopopo i soifua ma olo tangata. Se vāvenga i le mātou wala whai mai o mātou i loa le malama mai o le tai au. E ui ia lo mātou atua o mātou whengai mati munga mamatangi. Ai le mawhai lava ora mātou, aru ese ma mātou i loa atu ai. O lo o iai lava lo wanga le lei. O lo o iai lava lau tau singa. I lunga i o tangata. Tu inatu pēsi o mātou watu nu o Samoa i a te oelo mātou watua. Mātou te talitonu le mea le ua na o le tatalo lava. Ma le whaatonga atu. O le pese atu ma le wala au atu i a te oe. E te mawhaia na o loua nganga pa ia. O na whiliwa ina le tangata. Tangia le lata avita i le tae au le nei. Ia aua ne i ave sea loua nganga. Mai lunga i o tangata mai mātou uma. Manuia le nei ofisa whaasala lau lo mātou watua. Mai lava i le alipule se i o. Le au whainga luenga atoa. Manuia o tangata. E au sina o le nei atu o Samoa e maise. Au na totofi. Le tupulanga lalo vaua e maise. Samoa atoa. Malona whainga malo. Whaftai Yesu. Vi ia oe.
I lo suafa o mātou ta talo atu ai. Amen. Ia o le pese o saunia mo i tātou le nei tai au. tua le nei tai au. Toi whaatalofa atu Samoa ilo o tau pa ia mpo lo tau mamalu. Sunga i whawhia ngainga au au nā le tua.
Ia wa pe fo ia sina si o tātou nu se i o lava i se a pito i titi. Whaatalofa tuai i le suafa manu malo o Yesu ke riso i le nei tai au. Mo le tātou tusi whaitau i le lukarano mata upe 5, whaapehalo na whaitau wina. Ua tali mai Simona, ua whaapea mai i a te ia. Le ali ia, ua atoa le pō ua ti ngā inai i mātou. E le aini mea ua maua, a ona o lau whetalainga, au te tuu i whaai le upenga. Ua oma ona lātou whaia o le mea, ona lātou si o mia lea o le au i a tele lava, ua māsae ai lo lātou upenga. O loo taitaina i tātou i le neiva i aso i se matua whaapea e pei ona tātou iai. Whaangalo le tuana i mo le manuia le lumanai. Whaangalo le tuana i mo lo manuia le lumanai. O loo au mai se tala i le nei tae au se whaamalosi mo lo finangalo e mai se fo i a unei o loo whaapena ona tala noa atu i a te oe le tae au le nei. I le tali mai a le tangata ua tali mai ona uona i loa. Le ti ngā o ana nafi. Ua tali mai i le tali i le taimi ua tuana i po le taimi ua sola. Tātou te le mawhai na suia le tuanai. Ai mawhai ona tātou suia le winga o le tuanai, le winga o le tala. We can't change the past. But we can change the meaning of the past. Ile tala o loo ia ile mea lea, e peye o loo whaamatala mai ia ile ti ngā o le tangata, ile tau mawhai e whaise mea ua whaale e tonu. Ona mawhau waila ia e give up. O le langona nā e langona ai le tangata, i le tua na ipo o ana nafi, le ti ngā mare whaale tonu. I lona taimi titi po se taimi tele ua alu e tau mawhai ai, ai e ti ngā lava le ana nafi po le tua na i le, ona tupu ai leo le langona lea ua e musu ai. Ua e musu ai e whaise mea le lei. Ai mana ia le tala Paulo. O loo apua i ei Paulo ilo nā tali i whaale nganga i a Timoteo. O whaamatala i e Paulo li mua Timoteo. Mua le lau whaita wina. Ile tau mawhai o le tuana i e tā ofi. Po le tau mawhai o le tuana i e whaaleanga. Le manuia po le whaito toa o tatala e le atua mo oe atai au. Whai mai le tala Paulo, o te whawhetai atu ia ke riso Jesu lo tātou wali. O le na whaamā losi au. Na ia manatu, wa whaamā oni au, i lona tau fia au i le nei whaiva. O au sa mua i tau whai, whamatala loe Paulo le mea lea. O au sa mua i tau whai. Na o wha sau wā, na o wha tau tala. A ua alofa ngia au, wana o whaia whaapea ia u le iloa ma le le talitonu. Ua sili foi ona tele o le lofa tu noa o lo tātou alii. Ua tupu mai ai lo u whaatua a toa ma le alofa o ke riso i a te au. O le upu moni le nei, e ta tau lava ona matuata lia, ua maliu mai ke riso i le lalolangi, na te whaola ina o e angasala, ua sili musa au nei la winga leo le tala. Tātou te le mawhaina sui le tua nai, ai mawhaina tātou suia le winga o le tua nai. Le winga le whai mai e tala Paulo. Tātou te suia ilo tātou wola i le whaatua i ake riso Jesu. Whai mai le o le whamatala mai e Paulo. A o le nei lava le mea na alo whaina i au. Ina ia mua ona whaalina mai i a te au e Jesu ke riso. Le ono sa i tele lava.
ia avea u ma whaataitai o e whaatua ia te ia amuli. E maua ai le ola e whaavavau. Whamai le o tala Paulo i lona tali i a Timoteo. Whai mai, lo watali i e Timoteo. O te tu ina atu le nei polo a inga i a te oe. Pei o mua i valo anga i a te oe. Whai mai la ia, ina ia e tau ai le taua le lei. Le whaawinganga e Paulo o lona ola i le tuanai. Na ia whai mai ai, a o le mea lea o te ono sai ai. Ona na ia maua au o le ato atoa o ke riso. Lea u wheliwa ina ai lo utuanai. Ua lofa ina ai au. Whaila i o le tala Paulo ia Timoteo. Timoteo, ia e whaawinga le mea lea. Aua i e vai vai ai. Aua i e musu ai. Aua te give up ai. Ai whai o se taua. E te tau ai se taua le lei. Mea lea ina ua o mai Jesu i le vaa o Peteru. I le ua le ai o se mea o i totonu le se i a se tasi o i totonu le vaa. O mai Jesu i totonu le vaa ma whae ma a o ai e Jesu ma tala noa i ai Jesu i le fionga pa ia le atua le mea lea. Ina ia mawhai o na maua se wha moe moe o le tangata. Ua wha pia i foia. Ua le anga. Ina ia mawhai na tu la i le tangata. Ua le mawhai na tu. Ina ia au atu. Le tala le lei. Po le afionga le atua. I se tangata ua le au atu iai. Se lima po se fesosoani. A o le atua, e au atu lana saunoanga, po olona whetalainga i a te oe. Ina ua tupe te rua whai mai lana tala. Alu le pō na nafi, o le pō na pō. Longo winge whamatala o le aso wa tuanai. Na matou ti ngā ina. O matou ti ngā ina, o oio o matou ti ngā, o matou whaanono, o matou sili ai le tau o le upenga. O le langona ngai langononga e le tangata. Pe a o na tala no mai pea ma mafau fau ma nofo i lona tuanai. E nofo ai ma whaasala ai ia te ia ma whaapea i fo ai. Give up. Tau le upenga. Ina ne i o tātou toi manatu ia Israelu. Tātou toi manatu ia Israelu. Ina ua usu le latou pese fo ina le whaatanga mai o le pese ia Papelonia. Ua latou no nofo i au vai o Papelonia. Ua tele le latou fiepe pese. Ai le aonga ua tau o latou mea tau. Ua tau o latou vala awina. Ua muta, ua wha muta e la tau la tau wao ngā. Aisea, ina ua wa ai lava i le tuana i male savalinga. Hai mana ia i ole tala Jesu na whai a Peteru. Mai tala Jesu Peteru. Le wha maungi e le upa Paulo i le Filipi e tolu se fulu mare tolu. Tasi ale mea tātou te whaia. O le wha ngalo. O le tuanai, ai tātou mo e le puno wai. Nā le winga, press forward, la ai luma, savali i luma, tu i lunga. Whai mai le, Isaia, le na tātou whai tau wina na nawhim tā upe lima se furu mai, ala maia, ofu i lo mālosi. Isaia ono se furu whai mai lana tāla, whai mua mai, ala mai. Ofu le malama ua susulu mai. Tu le malama o ke riso. Whai mai le tala Jesu ia Peteru, le wha matala mai e Peteru le ti ngā o ana nafi. Ma le ti ngā o ana pō. Ai whai mai le tala Jesu Peteru. Tu ui luma le waa. O na tongila i lalo re upenga. Whawhai ngofie se upu wha pēnei e mawhaina ufa matala atu ia te oe. Move forward.
and let go. Move forward and let go. Ma le tala Yesu tu iluma le va. Ma tongi le upenga i le loloto. Pau lava lea o le mea. E ma fai ai. O na heal. Ma e va ai ai le manuia o le atua. Fai mai le tala pe teru e mua mua pe na fai atu. Ai fai mai le fetala inga pe teru na fai ai Yesu. E ui lava na tinga. Pe ui fo ia ni ei wha no noanga. E ui lava na maua i puapua ngā o le mai ma ta awhia i mea umai te tau. Ai fai mai le tala pe teru e te whai ai le tae aole nei. E te tango e tu ui lo fina ngalo ma e whaata i ta ina i le tae aole nei. Ai fai na maua oe le la ngona leo le ti ngā wana nafi. Le la ngona leo le tuanai. Le la ngona leo ua a mata na e give up. Le la ngona leo ua e whaapea mai. E le ai sesi e fesosoani i a te oe. Mana ia le tala pe te runa whai. Ae ona o lau whetalainga. O te toe tū wai lunga. Ae ona o leu whetalainga. O te toe whaamalosi ai. Ae ona o lau upu Yesu. O te toe mawhaia. O te whaangalo ai. Ai o sa vale i luma. And let go. Ma tuu i lalo le upenga. Whamatala e tā vita ina ua i loa e tā vita. I le salamo e whaase furu olo o pa u le maua lalo. Le tangata ua le mawhaina au i atu i eise lima. Ai whai mai tā vita. I le whai upo e lua le salamo e whaase furu mana o iai le lua pala pala. I le maua lalo ma le lua matua i pala pala lava. Ai na apa mai lo a au wa e wha au mai au fafo wa e wha tua u lungo le ni papa. Wa e wha mau tū lau sa vali. Wa e tu ure pese fau i lo umutu. Wa e tu e wha ngangana wa e wha sa vali. Le manuia leo le tangata. E tū lai. Let go. Ma sa vali luma whai mai le tala Yesu Peteru. Tu ui luma le vaa. Ma e tu ui le loloto. Upulea le atua mo oe le tae aole nei. O le tu ui luma. Ma wha ngalo. Te ilo oe, na ngalo le ti ngā o Peteru. Na ngalo lo naita. Na ngalo lo lato wha anoa noa. Na ngalo le manatu e give up. Ai na lato toso le upenga whai mai. Ua toso mai le upenga. Ua tumu le ia. Ua maasae ai le upenga. The only way to break our past when we live and walk in the future. Paua leo le auala, e mawhai ai, o na ta lepeina, mawha lea o ngā ina le tuanai, ina wa e savali le lumanai. O le mea lena whai ai Peteru, ua maasae le upenga. Ua tupu le langona, ua ngalo le tuanai, ua ave ese le whaanonoanga o ananafi. Ina ua whaai, ua tau masua sua, o le manuia o le atua, ua maasae le upenga, le upenga, ua whaamanuia le atua i le tele o le ia, i to tonu o lona waa. Mea le sa mua mo oi le tae aole nei. Whaangalo le tuanai, mo lo lumanai, mo lo manuia i le lumanai. La ai luma, and let go. Pena whai atu. Paua leo le awala i te talepe ai, le tuanai, ina wa e savali, i le lumanai. Vi ia oelo mātou atua i le nei tae au. Lau wa fionga ma le fitalai mai o lau upu. O le wha maalosi ate i mātou te ola mo oe i le taimi nei. Ma le taimi lumanai. Le manuia lea o oelo mātou atua o te talo ai. I lātou umalava na whaanongolongo i le nei tae au. O ai fo i se tasi olo o i ai se whaanonoanga i lana sawalinga. Po ua a mata na whaavai vai. Ta talo Yesu i ate oe le tae au le nei. I e anga lele i atu le nā loto. Wha maalosi atu le nā loto. Anga lele i oe si o mātou atunu o Samoa. Tu ina atu i lātou umalava o mātou atua ua a fia o no le matangi ma timunga. O oe o le atua e mawhana whanai i lātou.
I lou mawhanawhana I nisio a ina whaanonoa. Wana o oe ai Jesu le tali. O I lātou nei. Manuia le ofisa whaasalo lau nei. Le pule ma le au whainga luenga uma. I lou swafa Jesu. Amen. Le na ua whafonga le tunu te tātou saunu ngā lotu le tau nei na te ia lea le sunga le whawhirenga Pastor Tomasi Taito e Kalesia Livingstone Evangelism Ministries I lo hat. Mo le tuel whawtai tele mo le tāpenanga le tai au whawtai mo le ufolfola le tua e whawtai foi mo talo whamilianga ia whamiluia foi le tua lau sunga. So whautua no whaalo mo le Kalesia manuia foi le yaso mon fuanga. Sunga ya Sani Josefa mo le pese tala I le tala lelei ia a mai alo lea on whafonga no lea tātou porklame le ata le taia o smel whafonga. Dia malefia fia o te le maetala le la batala le lei awa o maltino o le wa la nei tala le tala ia Yesu o le na mani matanu le sutulu na itoi tu tala ai awale pa bye bye mana tilo na lo mana tilo na lele Otele na etala lela betala lele Awa o matino ole wa lai nei tala ile tala le tala ia Yesu ole na mali matanu ne lesu tuna ito tu ya pulu nam ba ai oi fa tawanau talia etangata Leola e fa avau La panu na Ai ko fa tawanau Talia e tanata Leola e fa avau La panu na Ai ko fa tawanau Talia e tanata Leola e fa avau Ya pulu na ai oi watawanau Te talia e tangata e o lai whaamabau Ya pulu na ai oi watawanau Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua, I le aso foraile, I le fitu I le taia, ata o le taia. Ata, fifia, por calame ole ata.
Ia tata por kala mel ata le tai au ne fu tatu to fe lo i lungo pe o le pe o na tu mai fa sala nga na fio le tau tu a mata le si fonga le mo le yes fo ma lo so i fo ya le va se lo ma lo ri fa ma lo so le tai au a lo fo la Ya, fa TALOFA foi tu fu le tai au ma lo foi le tau ata i ma le ngal lu le foi vai so tau tu atu. Ya, ma lo e se foi e se foi winga le ne ya so ma le te tiro atu tai au ma le usu mai. Moli, moli. Ya, ai mana tu le fo mai tau wina le tatu tu tu langa i po le tau o le wa. O le fo yo na la pata ia tatu ma le na vai aso. Sa. Ya, le la wala tatu to mai le tai e se anga pape ya o winter sa o tatu te mil. Ya. Moli, le tale o no tu a pong sa pe tu a tal fa va ya. Ya, e o te lo na file na va ta den sa tu va ile mata le la le o to e sa vol pong sa ti munga le yas. Ya na va ia na fi fa pea o le a mana ia le la mata fo ia na po i lungo TV le ta oto mai o Kilani Hawke's Bay la me ta fa le ngai nei o la velo lo vai ya lo mana ia le va ia tu la o sulu mai le lai ya le o to o ni ta ya o ese foi ingo le tau ya pe o ta to mai to ina le ta ya o le fa te te ta to tu le o ia la pata inga mo ta to sa o le ya na me le fa ngol va ya so man. Ya, tulanga masani ya, o pe au fi au masani pe mo na ia no e fai fi au ainga ma nisi fo tute ma to fiu. Ya, me se fo ia o ia tato e fai u al fan sai le sa. Ya sa la. Tato e avel tapo inga ile tu o tapo inga fai tele. Pe o te mile o tu fa tasi ia fina ngalo moloto tangata fa tu e se no fo anga tas. Ya si elvi inga ile tu o wale o i fo fi au ngalo ngal vai. Ma fo sa fa pena ia. O rua mal sunga ya tasi e miso i mari mal ofenga luanga nei na vai aso sa o le ya o le tanga la tasi tato o le fa ngol va ya so le te mi mo ainga ya mas foi o le kalesia e tu am telefone nga luanga le va ya so pe le ni so la stofi lo tato ya a pe tele le va ya ya pe fo dinga le fo tato o tu le a fo february ya o le na e se a fo ile o pe tato tele o ano ele se o tato va ya ai le tato te fo laua pe ta milo ale la langi mu tato ta milo tu ya le no fa lo mai nei le matua ale fe fiau ya o le mo fa ngalo tu na ya sa la wai mo ne ele faina ele fainte fa sa o tu o lu mo na fa sa o tu ya la fa ya o pasi tu na wa tu lo mai va vai fa mai so mai mau le so lo wa tu le fa ye mele ya sa le ya le ya la ta fa TALOFA le tulu ya ile tapo inga mau ma tapo inga talo le ia le ofenga luenga to fe le tu o feo yo tala le yo fa mau tale malu so fa fa taulang ya malo so i fo manuia malo langi ma ta fi fa TALOFA tu si fo le lo mo fa TALOFA fo ita mam tina ma tu o au sina sino le tatu tunu ya o sili anga fo yo tatu ainga e meso e kalisia ya mo le fo mai le ta ya o matango fi malo le tau atai malo le whatotoa. Le lau telefoi ma le malo se le tātou o tunu o le foi o fuea nga iatu i whiau mga luenga masani. Tu tonu ngā luenga le malo, tu tonu ngā luenga le company. Ya me se foi la tau o lo nafam tiute ma whaiva i tonu o ainga wale tau se ina o matua tausi ai tainane foi ana ia tātou whanau ta penatu i awa onga. Ya malo lava le whatotoa, malo le on sai. Ya o whia lava tafa le lalolangi o lo mo mei tātou whaasalunga i lunga tātou Facebook. O le tato YouTube, ya me se foi ma tato app le Samoa Capital Radio, ya ma tato le jo, tasi ono tesi ma tasi fa mo, lo maua mai tato fa salalonga, ya fa TALOFA atu le si fonga le mo le tau, ma lo le tau atai, ma lo foi le fa totoa, ya o tato wal foi le tau, foi le mato tau tua le si fonga le lomoa, ya ua lava le mato, ngā duenga masani TALOFA lava. Dai fa fianga vai foi le tei mi le tai au fa fonga le talo le tau. Good morning TALOFA lava. Tēnei o ula fala.
O le talo le tau mo le nei tai au pio na whālia le official vai tau. Ia le ua whaelo mai o le aso le nei ia ina i timu. Le aso tai au e whaamalu malu fo ima ina i timu. O le aso na i le walo ia o le ai. Ia le mata o le lape o le ava ia le mata o le la. O le aso sa paolo le aso sa. O le aso ngafua e va ia le mata o le la. O le aso lua e paolo fo i le aso lua ma ua. So lulu le vaso fo ina i timu ele tele ma ulu o le stofi e tau ai fo i pe ina i timu e ma fana le so fu mo fa le vela fu mo fitu pe fa mo wina l'official va ai tau ia e ina i timu le ia so pe no fa ilo mai ia manuia tele ia fo fuanga o le leita ia ai mo lai au la fotupe lo la vale anga lei swinga nei o dato tupe wa fo le leita au tasi tala ni sila mo tupe Australia vans fun mariva sene tasi tala ni sila mo tupe Amerika yonos fun tasi sene tasi tala ni sila mo tupe fiti tala todos fun mali todos sene mali tasi tala ni sila mo tupe Samoa e tala onos fun mali valu sene tala ono valu sene ya mali tato tupe tonga e tala todos fun mali valu sene tala tolu valu sene tonga ya manuia le la foino to seleni il ne fu tai au faftai ya mo ina to fo i wa famana tuino to waso soifua le nei fo i tai au o le aso fo le aso fu maleono o ya February lua fe lo smaltolu manu ia tele o to waso soifua a woni ngalo tatu email masani le na wa fo i o to fa manuanga as whanau at samoacapitalradio.co.nz ia mātou te tō laulau atu pe atonu mai. Ia al tus whaitau le nei, whala e awina i fo i lo tō pa ia mo lo tō mamalu, ia wale ne yaso mo tō wa soifua mo mai le tusi lua le timo teo lo na mta upe lua, a le foi upe lua sifunu ma le wha. A wai le tau ona fi nau o le au na le alii, a ia nga malu i tangata uma, ia mawhaia o na awao o na awatu ma ia ono sai. A wai le te tau ona fi nau o le au na le alii, ia nga malu i tangata uma, ia mawhaia o na awatu ma ia ono sai. Ia maue o tau le ono sai ma le anga malu, ia ona o tau saule le ole whaavau. Ia manuia tele o tau asa soifua, a le pesel nei e tai nā tumo o tau. Ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia avea ne Yesu matau tai o la umalanga ao fesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala ia avea ne Yesu matau tai o la umalanga ao fesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala a fesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala e fatara fatu le tolo usi mai el fa fonga o le vavai foi le
nei tala fo le tala fa sol pito lo langi le nei aso sfuru mo le ono le masina Februari. O le sol tausanga e ono se lau. Tausanga e ono se lau. Fai tau mai le taimi o le alii i le lalulangi ia le iei tausanga e ono se lau. Ia o le tausanga alii ia o pope kuekui mua. Na ia fai loa i le so. O le tali lea e tali atu ai se tasi pe a mafatua se tangata. Na winga ai mafatua pe o te mafatua. O le tali le nei na whaonga ina e kuekui mua. Le pope na nā taimi. Whapea mai, God bless you. Na winga, manuia le tua i ate. Oi, o le lai whapea ta ita o se tala na fatu e se isi wa ite imi e mafatua i le tangata. E o nau whalongo le le wala au lea. God bless you. Ia lea whatua ta ilo ne. Whamumonga lalang. O le sol tausanga e ono se lau. Ia o pope kuekui mua. Na ia whaelo ina. O le tali sao ana e tali atua ipe a mawhatua se tasi. O le sol tausanga e tasi valu iwa. Na whaava ina ai a le kalapu soka mua lava i tutono nule o Iceland. O le sol tausanga e tasi iwa tolu se fulu na ofi atuai ia le whaala paputonga le nule o Romania. Romanian Football Federation na ofi atu i lalo le whaamalu o le FIFA po le soka le lalolangi. O le sol tausanga e tasi iwa lima iwa na avea tangata leo Fidel Castro. E whaima Palestine o le malo Cuba. O le sol tausanga e tasi iwa ono lua o lo longa tele na afiele tu i sifo si amani. Tolu se lau sifuru lima ila tau na afia i soifua. Tele fale na fale ngaina pe amale ono sifuru afe tangata ule aini mena no fuai. O le sol tausanga tasi iwa valu tolu na pa utonu lava ile asolulu o se afi tele na muu ai Victoria ia male tu i saute o Australia. Fitus furu soifua na afia ai. Te leo le awhaino Australia yafi ono teimi nei o le vevela o le tau. O le asole nei le tausanga e tasiva i watasi o vale le tau Amerika ma pele tania na la tu i pomuina te tasi o pitonu o Baghdad. Le teimi lea o le taua lea o le Kalfoa po le taua o le vaifangaloa i Persia. Vaifangaloa. E whapes furutasi a tangata sevili na marili wai. O le solta usanga tasi iwa i wavalu o se waalele le kompania saina o le whainga malanga ono fitu ono. Na pa i se tasi ia o ai e lata ane i le se tasi o malai waalele i Chiang Kai-shek International Airport o taftafa lava le malai waalele na pa ai le waalele le. I le so maafia iso i fuo tangata e se lau iwas furu male ono sai lungo le waalele. Ma tangata e to ono sai iai le lau ele ia whaina to iso i fua ina wapa ule waalele le nei. Ni usila nei o le solta usanga te si iwa valu ono na ngoto ai le waa o se meli mai le nuu lea o Lucia. I ngata iane Marlborough Sounds. I le tusa lea o le te o le afo le lima i le fiafio le aso sifulu ono te usanga te si iwa valu ono. O le waa na taua o Mikhail Le Montov. O le solta usanga e te si valu valu faras whanau lea. O le li e suafa iau Robert Flatty. O ia whape o ia na whaia ia mawhaatontonuina le ata na taua o le The South Seas. Whanau le so i Iron Mountain i Michigan i Amerika. E le tausanga e tasi valu wha. O tatou tala nato e maua le whapoponga i le taimasani whaftai lava.
Ia, nai whawhiwhianga o le tae ao, ia, pesipenga tuai o le tātu tunu, nāna whaaleo o te lewhi PCLRSA. Ia, leo wawai ato le taimia leo toi tonu minute, o na tā leo le valu. Te lene i tātou o, ia mafuta mai rungo le tātou social media, po le Facebook, YouTube. Ia, mes futi nā loto male, ua tāwhai o i Australia, le eva me le tātou whasalanga. O i o lai o ta whao ia. O tō le wawi o le whiala le vaenga le i tai le aso ni. Ia, o lai lava wa. Ia, maruia ia le, ia i ta whao, ei fo i la tō Wellington, le fo i te vai atene tai au. Ia, o lai wha mawai mai pe fōringa, ia ale a nga i Australia. Ia, ua nga i fo i Samoa. Ia, wha pēnā lava le, fesusu ia i o whemalanga inga le tātou o tunu, po whea nga i ei. Ia, o whetau i fo i mara teimi nei reo o maruru, a mai se lava i nei tinam ta mamatu o le tātou o tunu i Wellington. Ia, o ese fo i le swing o le tau pe o sau al maruru. Sau a kapilelu mo moni meni maruru, toi liu. Sau le ia. Ia, pe o nai winga nao le tātou o tunu o leo mai tau ni vai tau. Ia, au le vai tau, ua whemalanga i fo i tele o le tātou. Ia, ua umatu i nei, ia nga i Australia, ia, ma nga i fo i Samoa. Ia, esi atusi o tātou o tunu i Samoa. Mio tau na tau te malanga. Ia, me se la valvanga leo i Australia, le tunu te le.
Ya, Vai. manuia. Ua whale alu se tupe Australia. Tele wingole. Ua whale pe o Samoa, sau lea tu whatu. Australia. Ia, Australia, e te la tua oino whanofo mau tupe, me alu whaino whatau. Ngo Australia talo e le isa tupe avea. Matua, tauna, foi, ave alau tupe. Awa foi te foi whale alu whane, vaengara i o Australia ia oe. Le fa pe Australia, ia o tupe a New Zealand, pe fo tupe Australia. Alo poil vai ngala o leo la tupe New Zealand. La tu pensione lo tu. Ma io adesso i fuori pensione a New Zealand. E tu foi mai New Zealand? Ai le ole. Ya sa ya. Ya malo. Ya tono lo manuia o Wellington ne ya lo. So lo le ya me o le ya. Manuia fo ya on alfa na le yas. Amata tau fai fa no ya mai me o le fa so le le salu. Ele o la vea mai ai lungo foi le o fa sala longo o foi le o matangi nei Wellington ma aina o kilani a fai estu lang fa pena te puni a onga no tu lang lo vai male fa le ngai no fa le onga ona ya ola ai le tu o to ma lo to ma onga Wellington nei ia ma nei pitonu E sa le ya. ta pena pe ia fa na ia onga ai le sol mo foi ma tu fa mai no fo le ta puni a onga no le matang Ole la val matua le burito bet. Ya on sai pe ta to matua ya wow to faiva lo fi auto si le ino le oloa le atua ya pe ona wala wina i tato le yaso Ya te lo le wa a fonga lo le tonu i tato tala mai Samoa tala fo le yas. Ya le ona si mai le fa fonga. So i fō manuia le tātou atunu nei fo i aso fōu, alo mai e se whaopoponga o tala mai Samoa. Wa mai ele awale whailoa inga wha whailoa i AP skoa e to ono mai Amerika, e toi wha a wawe ngā ruenga fsoswania le fo i malo le whai ngā pā anga wha umi ma Samoa. E ngā lulue ma tautua e ofo fua mai ai o lātou tangata, e mata ngā ruenga le malo ma au onanga ese. O lea whatu atoe mawhai o na toi wha a waule au unanga le nei Amerika, taru mai o na toi fo i pisko sa ngā lulue sa mua le lua a whelua se fulu, e na ua poloka mea o mai le COVID-19 fulu wiva. O nisi o ta mai ta i o lea to ono, o le a ngā lulue le tu tonu a o ngā whanau, e lea o oina o le tusi ma le whaitau tusi, i le ngana wha peritania. Wa vai e lungo atu upenga ta wha ilangi, nisi o alo lea tunu na malanga i ngā ruenga wha mai teimi New Zealand, ua a fia whane o lo au mawai lo longa mai lea wha lea ua a fia i New Zealand, lea ua vaia le taliane o nisu e ka le sia matangata Samoa, e fesoso ni atu ia i la tau. O se tasi lo vaenga na wha ai loe le fionga la au li lunga lana polo kalame soa le pule, ua la vea nei te tonu o te unga i o aia inga, mo i la tau e auto va atu i ngā ruenga wha vai teimi, ai fita ia i mawhaafita au li iso se tū. Ai wa tā ua tele le tūlai mai o le mene nei. Mai o se whaatupu manatu foi. O lai tā pena le policy a toa lava e pui ai le tato watunu. Ta ngata whai ngā luenga uma. O lai awhi whafu. Ona la o atu ngalunga nei. O lai me le la tupu. E te lele a fianga i le leanga o whatoanga New Zealand. I le vai lea a pala uma mea. E laki ai toi, a foi le winga na lautala. E laki ai toi mauni fu le lei whaatoanga uma nei wa afi. E te lela a fianga i la tawaia. O aila le la afi. Fa whenga luenga ta meitia no atu. Fa whewher whaatulanga no le mea. Ua tupu whaafua se i ae leo se fina ngalosi. O i, e tā ua i le mea lena.
Ta pisa ofi kuai, ai nei ngā luenga whaavai teimi mole masina. Ai se I wā ili le lei tū umai. O se tasi o vaenga na whaai loe la uli I te ungo le whaavai fau. Wa toe whaale lei ai unia tangata whai ngā luenga o lo malanga ia tunu I whafo. E tapa I ai teimi o whaafita uli. O iunina, o lo whea ngai ma malo si anga, o a ia ta tau a tātou tangata whai ngā luenga. Pea oi whafo. O la tau nai wha malama I tātou tangata whai ngā luenga. O au tau a ia ta tau ia pe a tau atu I o e tu tupun whaafita auti. A whaino tau atu o la koe kalate le e tu e sui. O I tau te suru iei. E wha malama I pe a wha pea. Ua lea mi o tonu la kampani na vatua o toku. Le fionga le minister wha ato anga ma whainga whaiva. Le fionga la auli le ua te apalante Valfo se Schmidt. I se tala toi tuli loa I pusa la au malo se lua ia na mau ele vaengo le tiute il malai va lele. E leo mo whai lava o na tali mail mtanga luenga o leo. E wha te tau se wha atananga na tu I na atu ele mtanga luenga. E le sa ia au mea ia vaenga I te tono le atu no. Peitai, I sa ili ilinga au telefona maa wai. O pusa la au malosia na au mea I lalo le swafa o se alo. E wha asino I se whai puli o le pale mene. Ai lalo le tu la fono e pui ai la au malose wha au whale mai le atu no il tasiva o na o. O loo manino ai, e na o le mtanga luenga o leo I le malosi anga. E wha au lu whale mai ei se la au malosi te tono le atu no. Peitai o le swafa o le na ia au mea ia pusa la au malosi. O loo I le vaenga I umia lai sene. E la tau te umia ai se la au malosi. Peitai sa tuli loa fo e au telefonu mtanga luenga o leo. Foi la toi umia lai sene o la au malosi. Peitai, ele I maua mai foi. O loo malanga I fafo le fionga komsina o leo. Au sui komsina ma le whailau tusi. O loo talia so la tau tali mai. E se fulu ma le lua tau sanga ma le ono masina le ua whaasalai le whale pui. Se tasi o ta mai ono se fluiva tau sanga mai a whenga ma whale la tai. O le whai unga na fonga ina le fionga le tamai tai whaamasino. Ia te whai malo le lani tuala Warren, e na ua wha mao niel sol tu la fono le ta maa. E na malili wai o ni talavau se to lua mai a whenga, e na ua ia wha o ngai na iele la au malosi. E se reporti malimtanga luenga o leo ma wha alawe lave te tupo, wa wha mawi na ile wha au popo le whai numero sori ngā tu la fono, e wha o ngai na ila au malosi. Ai ile mata opule nei, na wha ai loa le tua leo. Na wha o lima se tasio ila ua wa mali liu le ta male ua maulia. Na fuaia na toa ta mai le ta male matali atu. Peitai, wa le maliwe na o le na la FSSI, ai wa whape na foi I se tasio telavo o le a inga. E lua se fulu lima tau sanga sa sila I el ta mai tai whaamasino ma whaatonu o le whaamasinonga il mata upule nei. E te tau una no fusala I le ta maono se fulu iwa tau sanga pe o na ta ua. Peitai, wato ese mai ei isi tau sanga mai tu le leo lana soi whanga na folasia. Ai maise o le I whonga na whaatino I ainga e lua I a whenga. Ma to toe mai le se fulma le lua tau sanga ma le ono maasina. E nofo salai I le whale pui. O tala ia mai Samoa manuia ni yaso whaasoi fwaya. Talofa lava o talafou mai lisi fofonga o le laumua mo le nei tae au o le aso se fulu ono o Februari lua afe lua tolu. E tusa o le toe lua sifulu lua minu teile itu lai valu le po ana po, na whaalongo I nai le lulu o se mafu e Wellingtone e ono te sima le tasilo na maalosi I le a ayo ka piti. Na lulu ina I le mamao e 5 kilomita I maatu isi sifo para umu, ma lelo lo toe fast fulu valu kilomita. Na ripotia mai e 2 afe tangata na whaalongoina le lulu o le mafui I totonu o le 10 minute mua. E au fia I le pito I lalo le motu I mātu, ma I lātou e au mau I le pito I lunga o le motu I sauti. I se ripoti mai le leiti o New Zealand, na whaalongoina ele au whainga ruenga sai ai I le ofisa I le afiafia na nafi, le mālosi o le mafui ma sa lulu mo se taimi umi.
O le aso ua whaatulanga ina mai e le matanga luenga tali atu I whaalave whaafuasei. O le asisi whaavai loto ai le tanga vai o le malo, I ona ofisa ese I tutono o le atunuu, e manatua ma whaalolongia ai. Le tautua le ali ifuimu le ana mawalo na tino maliu I le aso na nafi. I se vaenga o le a ai o muri wai, talo mai solonga ele na whaina ai I le aso ngafua. I se saunoanga le palemia I le afiafia na nafi Chris Hipkins, na ia folasi ai le tūlanga whaingata ma le mafatia ua iai pitono ua matua whaaleangaina I le afao Gabriel. Na avese whaamaise ngā Hipkins mo a inga o I lātou ua mau soifua I le awha. O le whaamuamua le mālo, o loo avei whaalapotopotonga ma matanga luenga o loo nafa ma le whaia o ngā luenga laweai. Mga luenga fesosoani mo tangata ua afia I lolonga matawhenga. Na momoli le whaafetai a Hipkins I au nanga ese o loo taimua ai le nima ma le Defence Force, mo leo fufua ina atu o lātou soifua, e fesosoani ma lavea ai mai ai le whaitau fia se lau o tangata. E silia ma le iwa afe tangata ua le aini whale nono fuai, ma le tolu afe o loo whaamautu I ofisa autu o puipuinga whaale malo. O alalau papa I le vao Hastings ma Napier ua whaaleangaina uma, peitai o le asona nafi, na toitata lai nai malai vaalele I Napier ma Gisborne, a wā malanga a vaalele na au mai ai uta, mo mea mo mea e toi whaalele ai a wala o feso o tainga I totono a ai. O le afiafia na nafi nao o atuai nisi o helikopa, ma ni uta whangu vai e whaapau atu mo tangata o lo poloka I Wairoa. Sa taunu watu nisi o au nanga ma whaia se papakiu I Wairoa I le poana po. E whawhangai pe tusa ma le toa tolu a feo tangata, na whaailoa mai e Hipkins. O le ata mawhaile au whaingaluenga e saunia ni a fifi mea ai se tolu se lau I le 5 se lau. E momoli atu I tangata I le tae au nei. E tai I tū la mamawa mai whaamatalanga fōu, e winga I pitono ese ua a fia I le a wha. Na whamanino mai ele minista mo malosi anga whafowina, Megan Woods. O loo ngalulue kamupani e toi whaaola ma whaalelea le ele tise I se taimi vave. E ono sfuru 5 a whea inga na mawhai ona toi whaaolaina le ele tise I le awa uliana nafi. Peitai e se lau ono sfuru a whea inga o loo motusia pea le ele tise. I se sa ilinga fau na whaia LHR I le masino Januari na whaali ai, e lata I le luawa e tolu o tangata whaingaluenga New Zealand, e le o pāleni totongi o lo o maua, ma le si itia o le tau o lo soifuanga ua iai nei. E to awhe tangata na whaia I le asuesuenga, mai le nafoi numera, e ono tasi pasene na tali mai e whaapea, o latau totongi o lo o iai nei I le inga whatia I le tau o lo soifuanga. E le inga whatia le si itanga o tutongi le tangata o loa e peona iai I ripoti. Whaatasi ai ma le whaasfulu whapasene o tangata na tali mai. E titi ifo ma le 5% na si iti ai tutongi, ma e lalo ifo o le vave o le si itanga I tau o loa e fitu tesi ma le 2%. E ono se 10% o I lātou e le vao le se 10 ma le tolu whātau sanga na si itia tutongi. Pe a whaatusa I le whaasfuru 5% o tangata 5 tausanga nga ilunga, sa whaatu mawina pea o lātou tutongi. I tutono le ripoti na mawai o le wha 5% o tangata whaingaluenga na whaiai le suesuenga. Ua vava ai e sui whaalaputuputonga ma ofisa fau e whaingaluenga ai, I lalo a lātou mata whaioi. Talo na iai a lātou ngaluenga I lalo I fo le se fululua masina, ma le 2% o tangata o lo o tausa ilia ni ngaluenga fau. O le tolu 5% o tangata ua tu ua lātou ngaluenga, ono le mamafa o ngaluenga ai le whetawi matutongi. Tolu 2% ua tu ua ngaluenga ono le fie ia lātou pule. Na whaalia fo ile mawalunga o numera o tangata sa ili ngaluenga part-time, mga luenga le tu mau, ma o le 5% na taumawhai e tu ua ngaluenga, ona oni whaafita auli e whianga iai, ma pule o a lātou whalewhai ngaluenga. O le tasile o auliana nafi, na mawai e leo se tino maliwa se tamaititi I se pitonu I Eskdale o se a aile I tui mātu o Napier. Maulo o iai le talitonunga, na maua ina ua te tele tā whenga malolonga I le asolua, ma ua toa whai tangata maliliu talu na a mata mai le a whao Gabriel. E silia ma le a whewhase lau ripoti ua whao o atu I le matanga luenga o leo, whaatatawi tangata I le o maua se wheso o tainga e o mai I le poana po.
O le tele o tangata na ripotia mai e mai le a ai o Hawke's Bay, ma tai rāwhiti, ai le tauina ai le toa tele o tangata o lo o tauwheso o tai i Northland. O nisi o ripoti mai le toa awhi whase lau, o tangata ua ripotia whaalua pe whaatolu e tangata ese ona o le mau o se wheso o tainga. Pe taina whaalia leo, o lo o iai le popolenga i le matanga luenga, ona o le toa tele o nisi ua whaitau waso talu na le loloa. I se ripoti la tamai le ofisa wa ai tau, o le aso isi i ai le suasami i nisi o ngā taifale, ai mai se le itu i sa sae o le atunoo. O au nanga a helikopa mai i pitonu ese o New Zealand, na o mai whaatasiana nafi, a wale tau lawe a ina mai o le silia ma le se lau tangata mai lunga o tawalunga o fale. O nisi o helikopa mai o tako, na whesosoani tele mo tangata i Hawke's Bay. Whapea nisi mai le Maritime Rescue Centre i Lower Hutt, na nanati atu a wale whai o ngā luenga lawea ai, ina ua toe o ni sentitimita o le vai i tawalunga o fale na sulu whae i ai le toa tele. O nisi o le au whainga luenga na moli mau, whato awa aia leo se tūlanga whaapea talo o na soifua anei New Zealand. I taalonga, o le whaai unga o le vai aso o le a whatau no uina ai le sailinga siamu pini, mo le cross country i Australia, ma o le a tau vai le tamai tai o Nick Grogan. I le taalonga ta mo enga lea na tau vai fo ilo na tina i a Glenys Croon i le fast fulu tau sanga taluai. Ina uanga va a Krogan mo le sailinga siamu pini, le ana tūlu ai i le National Champs i Dunedin, na ia mawhauwhau wai loa e na te fia tau mawhai e tau sinio i le sailinga siamu pini na tau va ai lo na tina. Sa tau va fo i Krogan i le sailinga siamu pini a o ngā tūlanga lua na whaia i Malta, ma le tele o ta amilosanga na whaia i Australia. Talafowia mai le sifofonga o le laumua mo le nei vaenga o le tae au. Ya mai al tatou telefone mo le no fa fo ya ile tatonu le iva ile ta ne tatou por kala le ata le ta ya ai fi le mo le no li la i we sta wo le no wala we to ne fa mistala wala tau te lo maftia lu nga tu ne pia Hastings ma lo mai se me fo se di poti po la stu la ta mai ila to so i fo mo mas ma lo so fo so i fo mo ya do sungai ia wa le ta ya fa pe le fa fo angala tsu Malo. O mai tatou talo mo fe tonu ale te iai. O leo te i le mele i la unga ruenga. Le fa po feo, po fele nu le te iai te. O Hastings. Leo te video toi ni. Malo. O mai la le tau i Hastings in le te. O ma na ia mai la tau. Leo amalu malu lava au to sa vili. Ia le se tim. O ma na ia wa vai to te le feo ai. Pia mesa ai lua so ele i tele na wan tanga ta feo ila wala. Ia. Ka ta le fainga luenga ma na mi i lungo le awala wale vai ngole awala e mesi o nga luenga la kai te nga luenga ia ma ko le faingi. Ia. Faina fai sau no nga ile tulanga o le tise o le suava i tau mafa o le sota inga o le teknolosi, le internet ma tulanga pena. O a mai la o nanga nei mo uto. Ole ese senga le ai. O i lava i Hastings la tau. O leo ua matou sumangi ka ea o pōlenga nga makala ila wala. Le afiafia ngapi. O fai mawalore lava ngō ke alu e o ilo a inga. O ia o ke lakura e makua i le ai mase pao o le neipia. A koa lava.
mai te akoa e leila ma se mea o whaonga inga se au nganga kau whale o loa o whale fo i pamu ia petrol station na e leima se au nganga penga pe akoa pawa awanga pola o i lava i Hastings lako lea uma koi akoa le mai le pawa i kalumaya e mo isa asonga fua so lua ta ola isi tu o Hastings. Al kemi la nge. Le ola ato ia Hastings kemi nge. Oi. Le ola le pawa. E o foi lai le vai o le ia le vai. O neipia foi o le na o le vai le. A le tulanga la le tisi. Io matua fale tonua o i neipia. E o i sota inga mea tau technology. Ia o ma ko ile ia au ila Hastings. Ia ole ua alua koe back to normal me Hastings la ko ia le iria le se a ko uma me uma kise vai ia msoka inga ia me la le fa ingo video nge ia ulu ia ole fesili lo sunga mase o le tu langa ia tu langa o wala tau mai tau atu tele nei awala lau papa o motsia tele ni mga ala o poloka mo terminei fe inga le tunu. Ia, ile vala le o Hastings ma Napier. Afa pete pia alu Hastings pete fia sau mai foi Napier. E kasila la wala papa le whaonga i lempa e nga sopo ia Napier po Napier mai po i Hastings. Ngale wala le alu e lakanga il sami. Paulanga le wala o le. A wala uma koi fale kongo. Usa e dua wala ua makusia ia makaulia foi la o ile vale. Makoi kele wala kele meo le vai kafe e kasi le vai e sau mai uka e sau loa kele manga le alu ele meo le o le vai e ia ma o lau papa ia kele la o lau papa nga u fare kong wale anga o isi uma ko ile anga wale mfainga o isi lae wa akia au kafa nga inga le mfainga sau nga le mbunga lo nka vale kong o isi da o papa wa mo ko i mokusia keni kasi la wala ko pare le fa nga va ma ko le la ku i alu oi Napier e ka ku i nga wenga oi Napier kasi la le iko nga le fa nga ma ko pa nga la wala pa lo inga pe sa mai willing kong e ke si alu Eastburn e ta po ngei fo ye ke so la wala nga kas e mila e pa nga la wala le fa nga ke ni nge ma ko Ola so mai taule wa i fale o loa dai stai mila lu supermarket o la so vai o loa wa isi tala ia mai fa pe ai longa to se vai so o loa tu toile tele o fale o loa i vai ngale na fati le fa ia o fale o loa ia ka supermarket ki e kai fa pe ngale le mele ia wa nga fa ka fo ia wa kaule ai se wa kaule se o loa e ora me ko fala ka si lo fala wa fa ka oi ia nga ka ngai va ia kulanga nga ile supermarket kasi supermarket ki nei tia nga o pick and save e pawanga o le supermarket ki le makala ia o supermarket ki ngai Hastings o le makala uma o warehouse ai kulanga nga le o nei tia ia la ka mo kulanga nga o makwa fare kong o ke ngi e ola se pawa na Hastings la ko ia i me ka pa ka fa le lo ia o le mau an so soangi o le kau mau ase o loa au kongula i o supermarket ia ua kau whapenga nga o loa ho ia i kongo supermarket sa ola a bela isi sio mātou nei e malanga atu foi le fiasi ainga i nā oani o loa le lei e te manatu e tau i atu maamatu o le o loa le lei ia nei piara kou ia o le o loa ia mea kau apa mea ai o lo ia le ka pua ile ia wale no pura ke ia o la pau e fai se o le o ma ke mingere o ka si o nga nge o ise suinga ve o ko la nga le ia o sa ni sian mere fai o ke ro ne ki ala alwan menga o sa ni ela ki a inga la ia o le mela le o kupunge wa le o la pau nge i hesti o inga la o mai uma ka kala o ni te fa ka i hesti ia kau kesi ia o kesi a lo nga umu
ia o le pengistingi o ka avale o mea uma mea ka whakaura o inga lau whai ua mai ia neipe i hesti kaimingi o sangir ka e hao mo kwa kiu wala sau mai o i neipe i sau mai i hesti o inga lau whakaku Na tūlanga o a onga malolo pe a o onga leite i le ima se a onga wa e kaimingi o ka pungi uma o e le ro le pe whaka ai lewa yasu Ati na sili le tasi. Ono leo tuli mata i pel tūlanga o ngā luenga whawai teimi to ngā apu o to ngā la au. Ale asa sile se whato anga fo ile o e taula talara tāne iei. Ile lafu tūlanga tau lafu manu i povi mama moe. O le ase tūlanga wa lewa i atu lolo vai. O whea ua mapu iei ma awe i nai whai whato anga nei ala tau mea me whaka. Ole kele o whako anga yuki kilu iei. O kei loa ngai loa uma le au whai whako anga le mela akupu. Wa masangi la ko lolo vai ngi ke lei vai se ma moi lungo fangua lang kas ma moi le ave lungo maunga vo ie le wo live au le nga set up le au fai fako ang au fai la fu mangula ko mangu e ave lungo me ma pu e le la ma se mea kasi o ka vai ngi la fu mangu ni me fangua lang kasi ma ke ye o ia au fare ko ngule me fuala au ai me o fako anga ia kai pe le ferry fako anga fo ie la e magora la lor ko O le sanga o le o ia ko inga fako anga penga pi ia o kamaranga uma ko fare inga le anga uma e lolo vai o le apu le se o lolo o fare ko ngule wa renga angi sa vidi ko ulu mo fuare apu kelen ko ulu mo fuare apu no ngore au ma ko lolo vai a ko le kulanga ngai fako anga ayo se lolo le fako anga apu ma fola fa pena stone fruits ya kulanga la ngai ko nga fola au ia la au inga fo ia ilalo ia kamana mo ko fale ngai ngai kimi TALOFA ya te lo vole la matua feto ai ma tau tato uma lava i le tau o fuala au aina fuala au faisua fuala au tau mafamata le tau ngatā lela iai ia ua alofa foi lau foi fatoa o ala fuafuaga o le tou galuega lenei aso ia o le ua ngai uma o i kuranga le iai ua le kele o galuega ia uma ia makou e fai o galuega mai o le fotofoke mea kau mea auala ma ke o e famamā ma ia ma vaai me o ala vai kiringi ia o mea laga lea faasolo i makou ngai laso akuagi umaga mai foi i makou o karamero wa ia rongo winga e po ale ia malonga lu lo fatele atu me sini na e manuia ia le sini poti lo mai lo fatele atu manuia ngal mo laso pena foi pa tai va mo vil mai ia manuia foi le tutel ne yaso ia lo so ia wa va pele fa fanga le tunu va tai lava so i fo mo le teni ya stato li poti na mai va ngai na maftia o Hastings le sa woli poti le ya tala fo tato le ina inisi tato ripoti pe ai se fia vil mai fa tau la tūlanga na ye tato le fa tūlanga e mana ia foi le fa tala mai si foi uso wa ma tu se mana ma telefone o tato matua no fale e wa tato le tato mata fo TV e po ia e se foi le tu le ata le helicopter ia me se foi o masini o mantu lunga ia mata tu ai matua i lo vai saola tala le matua anga sanga o kapisi me uma tama fo ia tutu ia matua ile ia mase ia no va ia tangi se si vai fatto anga na po ia no tūlanga o matua ile ia tuoli le fatto anga sanga o alu le fia masina o tuto mo fa pele ma ia le la o teme foi le se le ia o fala ngai le vai e si fatto anga in Northland me o umala ia ma te lo fatto anga mai le vai ngole tu o to ga fatto anga kiwi fruit ia pe fa yo le teme nei o uma le vine o uma fatto anga fetau mo le teme nei po la fatto tu mo tu ale anga uma te le ia a fuala i fa mo monga i tau mate mai le vai ngai mate tu ina le tau o me o fala ngai e over pe se fulu mo le tupu biliona tala New Zealand le tau o me o fala ngai pe o le anga foi nao o la pta inga official vai tau i ele na fua ia nga luenga la o fai la fumanu e wa ana mate o ma fo ila ma moe ma povi ia o ia la ilo la tau ia lo le fa la sa o mata na ave nunga ia la fumanu i pai tau ile ia pangale o fato ia ni se me fai wa foi le wa o nenga luenga o nei vai nga o mo tu
ia le lava wa ti e tau au le whainga malo nei te. Ia o whaileo lau tala na po ma to hui talo whai le tūla i mai le whainga malo le lipa. Na tūla i mai au whea ngai ma le tele o whanawe lawe whala nā tūla ma mea uma sau wha mai le fo tau maui atu o sui atu tia sinta la tau ia sau hips ia lo whailoa i ma le kapirelu ma tūlanga ia e le whengofi. Ia e le wela se mea le asa i e tau soi fuang ono lai tau fua ia le tūlanga peo ne enta ma aina le nei tai. Tu so le la amo tau o tātou ni tau tala utele tau soi fuanga le lai. Ia. Wa le siwena tala no whai tau enu po. O le a whaina o tātou le a wha ma o le ala asau uma supermarket. Ia. Wa o moni maui ua mau le taimine ia ile a inga sa mawhiona ona le se lau tala le vai aso i ono. O lau o tini le whaatau le lua se lau ono sifu. O le a inga sa ona le sa maua la tau whaatau le lua se lau. O tuni la tau whaatau le wha se lau tala. So le si inga na le wele tau le soi fuanga le taimine o le matua tau kutala. O le tūlanga a wha pēsi i runga nai pasene. El meleo e wale si ia 5% au si ia tu runga tole. O se lau mo 2% el meleo e si ta. Ia mo tau tale o ia. Ia. Ai ia i tātou lava le tātou foi ona fuafu. Ona fuafu ona winga. Pe ia tātala masani le fai. Ona winga o mea sa fai disi e te tau ona tu. Ia ai fai me tau ona fai mo soi fua manuia o tangatala o tele. Ile leto inga foi lea leto inga tulanga awane i in tātou foi tangatang ngau mativa. Wa ia tu fefeo ila wana i leni me nofo. Ava peo tina e suiana vali i vai asa uma ia. Tasi le vali le tausanga. Ia lele o la atase pese vai foi. Vali nei. A vali le soko fua i o le vali ana ero i lotu da sa. Ia. A wote vali. Ia, o sui so vali utau tala o tau vali lele. Mese la vali tu patina. Lele o la atale tato pese fatono le valu tau tual si fongo le mua Wellington e. Mas se isso me ai
E fia le Digicel le whaailoa atu I mātua. Le whaapitoa mo le toi fo I o whanau I le aonga I le nei tausanga. Whai mai e tolu sfulu awhi tā la le tau au whai o whailonga. O le a whai e ise I asfarai le taitasi. E te ono man malo ai I skolasipi ta I awhi tā la, laptops, whapea voucher whaatau ai mea aonga tamaiti. Na o le lafo lava o sau top up luas funta la pe sili atu ale Digicel, pe fa o ngale ClickX, ma isi pa anga I lafo aise tu pe telefoni Digicel. Moso o vanoa I le se I asfarai le taitasi. E ia inga o le nei whaapitoa. Seki a Digicel. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu I le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga I mata upo, tau I whaasalalanga I lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo au fia ai vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teimi mua mua, whaftai. O le si tātou whaasilang tāua le nei, ai o te le la sia le ururu tau e peo le tala I la mutu o le la oso pō mao ma lo la whale tulu I tau. E momono o leu le I lau niu na I le whale tua masanga na le liu ai le mana o sa tilialo le mali e toa. A wai whaingata o tangata atoa le vau e peo le tala I le taua o le a ea I sae. Ma tau te whaatulou ma whaapoipoi la au I tu wanu e peo le upo e whai I tamaswafa I a le malu ma le maa mea malo la whale nto ese. I le pa ia sau ngotao Samoa e tainane le au whainga ruenga pa ia le atua o feoi o le tala lei a wā o pa ia o Samoa o le fue lave o le ia fo I mai moana ua uma o na aisa. O pa ia mai le vavau e tū mau e o le wha vavau e le ngafa tauli maina I so mātou wha matalanga. Ai whangatonu ia le malama ma vili tonu leifi o maina e le mafutanga le neinu o ngā ngaifo I le vau le whanga e wha sila tuai le ava ma le minga o tele o le a whaia le tātou mafutanga I le asosa aso sfurmaliva o Februari I le tūlai 5 I le afiafi le Nicolau a Tonio Hall se furma le lua Calliope Street I Porirua ma le whaaloalo tele o le teiteifono ma le komiti whaafoe mo nisi whamtalanga whaafso tai le teiteifono o le olua tasi o waluono tasi tolu wono whaafaa o lua tasi o waluono tasi tolu wono whaafaa. E ila ma le latou Facebook page le ma faiona sila yele ma manu ma fatanga ma lisio le fioanga. E tau o le nganga ifo le vao Primary School Project Wellington. O lo ia yata o ngā luenga ma videos ia ma faiona mai mo ia ia walfa mo ia ia tai ia pauri o nisi o fase silanga mo nei tai au. Ia e pe o la faua e tau o le pe o le street lia. Ia mo la tau ele isi la fia. Ia la suile. Ia la suile ngole so fa maori ia le leito si FEB o le mantua. Ia le tūlanga pe ne suinga o le to ye Calliope Street I le la papa la sui. Ja. Te lo tele o tangata I nei Wellington po luelo o mare hole. Ia, le na. Ai o fesa ia na port time le lu mafui. E lu le mafui o lau te sa fa I lunga lau. Lunga lau po le fo. Lunga le sa fa lunga le fo I lau. Ai. A pe we sa fa lunga to lau o le. O lau te mata ile whainga o le kuka tinare ai. Ia o te o whalongolongo tuapi ese lulu whapeara o se tūlanga fo ile o malo se savit. O whatu pei al mafui e leo. Ia e. Awa te lo ese fo ile e te le whale temile. Tu sei ono te si male fia. E fai asi malo si fo il mafui e. Ma tau te tu sei ova male ono le malo si il mafui e. Ia ono te si maltas. Ia. E le ini men fala ngaina le tsunami na lapta ia pa wal melen tato lor matua I se ivo le o I te loi po a me mautu e fal tanga lu ma fu e lu ato alfa pe e se a fo ile tato ma fo fa le mio ma fu e po le ata te fiu ia pe o tu la mo ata te fiu tu le se ai na o meu vai nga mama ia e mfai no tango tu le
ia ona lulu mafui ia matua inga lulu atoa le lau ele po ia fai taufia fia se lau kilomita le mamao me o ia le malosi o le mingoi fo ile lau ele pe ona lulu mafui wa tiro ia fa pea fo ia aio na fa tante si pele o lalo fo I pito I lalo le motu nei male le va mal motu isauti le masani na ye mata mafui ia le pe o se kwa nga ile tu le nga I tu I matu ia o talatu I no ngala la sa wala le fu 5 kilomita mo tupu mai para ia lona winga po le 20 kilomita na ia ta tu po I lua pe on sa wele le poti te momo ono te simale tasi po le on te simale lua I fu ia na suva pe da ia ono no winga I maro stele ia fa tai ono le pe tau mai tau to le fa sima o lalo te isi lalo le manavo le ia io tu langa na wale marosi wale teleini vai ngai fale ngai ole le mafu ele na lulu I Turkey ma Suria ia le fo me over to le fast food wa fela to wa fi so ifua ai ele tanto nunga ia fa solo ai lunga no mele lea ole tala la tamai mafu ia ole wa fale mai wa lima so ifua wa afia ia le ile fa Gabriel ni sila ia wa lima so ifua wa afia ia ele tanto nunga ono to siti lunga no mele tal si ngata I tala la tamai ele fa ita wa fe ma fe la to lo mo si pele tise ia eisi tina matua le se lau ma le tonu tau sanga I Northland ia fa masilo matua pele no fo tonu pusa isa al mele ia nei malulu to vai o le mea lua vai aso no o to ifa to a ola le pawa Northland fa taila le mo mali poti nei Hastings ia le ia vai no Hastings le ua ola le tise ia te no nei pia le a fa ina tele tem nei ia talo sia o manuia nei tatu ai ngai na ia ma nei lava o va ia to nafi nei tala au mai va ri fatu o le sau lo va ia le sau mo le apu e me le tu la apu le afi ai no tango tu mai ia solo le ia wala e ta fi me le vai solo le ia ele se mo le fi ai I va ngale wala tele la e ta wa na ave le se vai mai furel solo ma la va lo ma le ia te le apu sole TALOFA le vai fato ngali TALOFA I wa pe o mata na po o ta o foi tu langa le I wai ta ua tele le sua vai ta ua foi le tise ia o me o pena wa pe ila ni si sa va ia foi le la topusa isa fulisa ia le foi mo tia I uma ia le tele o tau mafatu ai sai meet me pena o pel pau eu faci o meu pel pau até o mata na por proclame foi le TV tas 7 sharp ia le na fai mel fa matalanga sta si foi o tamara fa o lu le vai ngala le New Zealand food safety ia lawa mai ele ola na pata inga one sitting ia po le atonu le sane se fofuanga fai tau mafa foi le I pusaisa era fa meta a pele pa o lai tele ni mito no le sa e pa tu lang o le tapuni le esa oni to talaina mo se po le ale umi il fai tu la ai a vai tu lo fai tu lai le to lo pa o fai lo lo fo fo tu lang o me ai tau ku ka mo ma ina ia vai ono tu lo ai tu la valu tu la no wingo tau non tia in fale nga ia pe lai fo ringa mai ola na e tau no mo ku ka le ia ia wai va vena leanga ia so atu I male mo ia a umalona tuku ka kule mo in fa solo atu le mamoi ia e pe ole povi ia le tulanga foi le ia na sile na tai ala si pe sia ina fo le tele ole man tele ole man malon si manga mtulanga pe ia wa sa va vena leanga li ia pe a oina ia le povi ia pe o nai metotiana ia ale nafo ia fa ngalo e fai se papa kiu ma tu mai kuka mai nei fa nga e nai role ia fa pela ia po pe o nai a fo lai fale foi le fale fasimanu fale ano manu me o puta sa ia ola ngia ngo bit a fa pela pe power fu lo tu lo no vingala o ma tu ala uma ave fale o ngai a pe power po lua ole ale tele le ola uta ola wisa la mo fa fo ale ma fo le kilo kala ma o miti e tonu a tele se kilo kala ma la tonu la isa el temil nei ia pena o se 5 kilo
Al poloka paka. O taimi nei tu fue vane visini. Ua whaataua na ale mea aitu apa. E le toi mana mia tele se miti le taimi nei. I lau nia fofua na o whatun tinane. Aua nei toi mai se miti. A whai a mai se pepa miti. O le miti e mai nei a kuka nei whaunga. Ai pau le ia tele I whalau whaatau le tūlanga o mumio apa. Hoi lea tau apa tu apa. Mea aitu apa. E ia le apa sanga. Le apa e mai male e leni. Mai whapena. Ia o nei vaingana mai le tu tonu le. Na mai a lea whaua ia I whare. Ai sao le ia. Te no ia whape isi tu fuanga te ua pere pao. Ia lau mea ua ranga pofi whafoi. Pasoa mo tata ofisa pe a. Ia pe a ia ini ala ngā pofi. A ia ini ala ngā pofi e lau mai wafu. Ia ai ono le tu lang foi le ia ia fese pusai. O pe pusai. Ia asa ia nei famina tawana mo temi. Pasoa nei tau mafana pa foi nei tele la waisa mo nei ai ngatua oi. Ole ilo ia se no mela o mai so ta ia mo le temi nei la tolo o fia mo le so sani ia mo lo foi lo ngatu. Ia o lo tele lava vaenga o tatu motu nei o lo motu fesota inga foi le taua wala o la ale na o la solo ele poloka feo inga ia o le lefa ngai helicopters e la o toita ma faisi vaenga o le tunu ia le ngate o tau mafa nei fangu vai I fai no la ila to ia a fai le motu siele le tise ia mtuale ia sta ma fai ia o tatu la Samoa e pero la le pawa e mo ti no ai anu to ina Samoa fa fo tafu le sa tunu le sa fa pe le se kes ta to no me tom fa O mana tu al tata noanga le so for inte nei tata noanga I tua. Ia le sa tala noa mai te lo la lau tala noa o la tu lo fai do le fat. La so vai vela le vai so sa o la tu lo fai la tu le ulo ono kalo. Mo to atu ulungo le o nga mu kesia mo to I fa puna. le vai Na le uman fa puna ta tia lo fa mali. Ia mai lo ma container la po foi tamo le. Ia tai los fululita tai ia mai lo utu lo ie. Ya la tu ia o container na e fa te mini. Mana ia. Ia fa tu ia o malo le fa na ia o wale ai se vai. Ia su lo le me o le lentia. Ia ta pen awa o le me mai tau dia le vai aso te nei. O supermarket. E o ai momo ka tuni fanu vai foi. O le se me wat. Ma tu ma fa tau de so fua va tu. To lima le intia o lunga lima la fa. Ai. O tofu mai ma toi tai rua la to. O no o se fulu toi o walu la inga le tas. Sa. Ya esa tau foi na ese tapu pe fa longo tu o I nepi. Hesti you know was tasi falawa tanga te af. Sa le ia. E foi de ainga to tele ia o tu tofu mai ma falawa tai to. Ya ona le ile falawa ai fa so soli. Sa le ia. Ja, la vai foi stato pesi. Ona tal no le fionga la pepe o le titu sal. Ia o foi fa to o lo fia ngai mala to ni tai.
Ia, toi whatalofa atu fo il tātou o tunu, mo le au whaafonga nei fo i tūla le tai au. O le fo ua malotia fo il tātou le tio nei. Ia, ua fo il tātou le ripule o le tātou company o titi sau. Ia, le fionga ia le au pepe tele. Ia, ua la fo i le wha e lau i loa o le tātou company. Talofa atu, le au pepe nei tūla le tai au, maloto i fo manuia le au fionga. Ya, lange mai la talanga sili la e, ya, le sili lua sa se lua ma le sunga ya tu fue. Fatalo fatu pa angal tatu ko kalame lunga le penga fai langi a me se tono la mua, ma lo se fo la leima so fo mo. Ya, tau fai fa malo, e mana foi ya o mo lunga le no masina la usunga ma le ainga ya me se foi o le na i tole. Se tau fai sin tala le titi manuta tele o tapo kalame. O a mai le na tato pitonu tele o kilani le tuolo e a fio ai, ma le ainga? Pai anele talainga sili la e, ya, o lo manuia mea uma. E ta foringa mai o se matu pitonu i saute. Ya, pe e lunga lavana o mai e le mai a kapilielu. Sa va pena manuia mea uma, masalo na le tui matu. Ya, ma nai vaenga foi e o i le west. Ia pe o na le sa tele na a fia i le matangi. Ia i nei la mai o kilani. A se mato pitulu i nei le south. Ia sa va pena lo fangia i le tuama pui foi. Ia na le sabili lava ma nei timunga. Ia aena te atu lava la sa nafi susulu ma nei le la. Ia le hufa pena le so ia maua. To ia e foi ia onga ma a peona a toi fo ia tina luenga pen masani ai. Ia, ma lo whaftai o le fiafianga fo le nai le whanongorongo atu. Ia, o le nai manuia le tato pitonu. Ia, atono lo mana o mieni volunteer si lungai o, ia, e ape atoi whamau popo le tato solo fo ile le toa Samoa ma le matema. Ia, ia ngai. Ia, ma nei a te lele fautuanga, o te loa tūlanga nei ai. Ai se i tau vai a tūlanga mantovo lungai. In Northland, ya, e taule ai ni o tatu tangata Pasifika i lunga i Northland. Ya, peo na pe tele lavai ele ngate le au fai fato anga voi ya me se foi le au maoli matula va pena. Ai or poli o lo la tam fai pe fa mo poponi se soani Paulo va anga te va tu le pe tele ya. Namna merso soani ya o ina ile tunga tato ina i Fox State ya na pe taula tarata i foi o to vai alo fatu ina us foi na malanga mai sa mo nga nga fa vai te ni foi tu langa wo ya ai fafta yo lo mawor soani na inisio e kale sia foi manisio malura tu lo au mau ile lo ya pe ona tomata tai foi ya tolo au mai lungo pe fai lai. Ia, whaftai. Ia, sauno ia, i le tūlanga o ia i le tātou whalau i loa, me se fwoi whaapitoa le tātou company. Ia, i le tūlanga fwoi peone, e le iwa i tau. O le astofia ia whamanato le tātou se i le ala whai e la soa tae au. Ia, a wā fwoi le tātou whaapitoa te whai whanau la onga po le back to school. Ia, so se teimi e whatau e lau tapa lua sfuta lape siliatu. Ia malafo i au a inga i Samoa, ia pois foi atunu al Pasifika lo ia tautu a te tisau. Ia mawalo wa mano i tono le se i alo whatino i Australia. Ia i tato whainonga awheta la al Scotsipi. Ia e foi a tato vouchers tai 5 se lau e lua. Ia la whapeona se ina la soa tai au. Ma whai foi ona e ang wa ai pe a whapea. E te whaungaine le tautu a le ClickX. Ya, la foile se le ni anga i Samoa, ya tonga fiti ma Vanuatu. Fai mo fia lava wala ye, en fai ona anga vai, ya tonu e mo wesa pai se sosoani fo i mea fai atamaiti. Ya, wa foile te a matalia o a onga ile nei tau sanga. Ya, o le tātou se e whatino ina la soa tae au. Ya, mana pape po iona whailo atu a le sunga atu fue tātou result. Ina iam pai fo ona. Whalau i loa i tono le lau mua. Ia, o hai la tau o la whamanueina. Mantua tātou se i nei, na o la tau i tono o New Zealand mau se tālia. Ia, e anga ai, o no lo mwhaiona whatau i whalolo i New Zealand tātou tapap. Ia, whapena fo i au se tālia e le ngatal na. Ia, o lo mwhaiona anga vai la tau o lo whangaina lunga no pengat whainangi le tātou website a le Teach Sound International ma le tātou app.
ia o vaenga tauana tauana whaamana tuatu ia le ngata lana ia o lo ia i whainga paanga le tātou Titi Sound ma le tātou Pacific 40 i le tātou tautua TALOFA voucher na ua mwhaiwhaiona tongi ele voucher ngā i whaloloa Titi Sound ia i whatou ainga whaongala lato voucher whaatau e lato telefon ia te whaatau e fwoi se lato voucher mo le lato internet ia le ngata lana o nai mwhaiona whaongala TALOFA voucher tongi atu ele cash power ai fona tongi atu ai ia le pilio le vai ia moi lato foi o lo fai lato investment le utos ia ai anga i lungo le website le utos ia o lo fai fona fa atu TALOFA voucher e te tongi atu ai units ia o lo investment ia o no paulo la wala fai ngofi o lo fai fa ngatu New Zealand e fa ngai le internet banking ia fai fona fa ngai le visa for lo Mastercard ia ai ni si vai ngole tātou tautua mana miel sosani a silila e ia le so tai mai pea ia il tātou numero o lua tasi lima ono tolu fa o lua tasi lima ono tolu fa ia momoli atu le ma whamalo ma le whaftai lau tautua matavela wal tautua ino le tātua tanu ia e manatu foi ia o le asolonga le leifo i fuanga ma lau singa le neifo yaso ma le nawa yaso ia la matou whaatatele atu fo'i le liso tātou tangata o manmalo le aso ataiao ia walfonga ino le tātou tunu ia manuia tele le ofionga ia male ainga e mese fo'i o le tautua le tātou ofisa ia male tātou pitonu tele o kilani ma le whaaloalo whaatatele lau sunga leo o lo sa se luan nei taiao ia manue fuinga luenga lo fitai tunga ia tātou toe flonga i fo'i tātou pukalami i le vai aso fong e per maseni ai a whaatai leba mo le avanoa aso i fo'a soifoia Alo. Ja, maar lo lava le sa i voi galo tu te amata tai au. Le wa to minuto da talo leva. E por kala me le Université Victoria nei le Afriva. La mo lava no fa so ele sunga fa linga leota su yo le université mo mato uma lava no ifa now e ta pena mo université ma mato e fia le université ta u tele por kala me le Afriva mo o to. Ia wa le sa i fo ile le lato lau le sa ta ua sa i o le festival le sa e pu e no mai le atu. Ia tonu foi o le telo i lato sa ngā solo tu ele nā sto nai. Ia sa oi wa aima foi le fatal no le sunga ia fa linga le naso. Ia le mau pe ava no to ki mai litio e le ia le to e fa fonga mai pe ia i ni famtalanga au ili wale vai nga ta ua le mo le amtaino le fana. Ia sa o le ia, ta o le ia. Ja, le toi 2 minute da tale o le iva le la vai foi stato PC. Ja, o tapena mai le o tato por clame le taia, toi fa o PC de songa ya misi luxua. Ja, o tapena mai tato telefon fa tai. Ia fa amo mo. Ta mo ole manu ia le na ta u.
So i manuia le tātou tunu nei fo i aso fau, ano mai e se whaopoponga o tala mai Samoa. Wa mai ele aval whailoa inga wha whailoa i AP's koe to ono mai Amerika, e toe wha a wawe ngā ring of source-wania le fo i malo le whai ngā pā anga wha umi ma Samoa, e ngā lulue ma tautua e ofo fua mai ai o lātou tangata, e mata ngā ruenga le malo ma au onanga ese. O lea whato atoe mawhai o na toe wha a waule au onanga le nei Amerika, taru mai o na toe fo i pisko sa ngā lulue Samoa le lua afe lua se fulu, e na ua poloka mea o ma le COVID-19 fulu wiva. O nisi o ta maita i o lea to ono, o le a ngā lulue le tu tonua o ngā whanau, e lea o oina o le tusi ma le whaitau tusi, i le ngana whaaperitania. Wa vai e lungo ate upenga te whailangi, nisi o ano lea tunu na malanga i ngā ruenga whaamaiteimi New Zealand, ua a fia whanolo au mawailo longa mai lea whale ua a fia i New Zealand, le ua vai le taliane o nisu e kale sia matangata Samoa, e fesoso ni atu ia i la tau. O se tasi lo vaenga na whaai loe le fionga la uli lunga lana polkala me soa le pule, ua la vea nei tonu o te unga i o aia inga, mo i la tau e auto va atu i ngā ruenga whaavaiteimi, a e whita ia i ma whaafita auli iso se tū. Ai wa tā ua tele le tūlai mai o le mene nei, mai o se whaatupu manatu foi, o lai tā pena le policy a toa lava, e pui ai le tato watunu, ta ngata whainga luenga uma, o lai a whaifafu. O na la o atu ngalunga nei, o la mele la tupu. E te lele a fianga i le leanga o whatoanga New Zealand. I le vaile a pala uma mea. E laki a toi, a fo i le winga na lautala. E laki a toi mauni fu le lei whatoanga uma nei wa a fianga. E te lele a fianga i le tabaia. O aila le la a fianga. Whawhenga luenga ta meitia no atu. Whawhewhel whatulanga no le mea. Ua tupu whafua se i a le o se fina ngalosi. O i, e tā ua i le mea lena. Tā ofia i nei ngā luenga whawaiteimi mole masina, ai se i wā ili le lei tū umai. O se tasi o vaenga na whaai loe la uli i te ungo le whaavai fau, wa toe whaale lei ai uni a tangata whai ngā luenga o lo malanga i atunu i whafo, e tapa i teimi o whaafita uli. O iunina, o lo whea ngai ma malo si anga, o a iata tau a tātou tangata whai ngā luenga, pēa o i whafo. O la tau nai wha malama i tātou tangata whainga luenga. O auto wa ia ta tau ia pe ato watu yo, e tu tupun whawhitau. A whaino tau watu o la koi kalate le, e tu e sui. O i tau te suru iei, e wha malama i pe a wha pēa, ua lea mi o tonu le kampani na watua o to. Le fionga le minister wha ato anga ma whainga whaiva, le fionga la auli le ua te ampalante Valfo se Schmidt. I se tala toi tuli loi pusa la au malo se e lua ia na mau ele vaenga le tiute il malai va lele, e leo mawhai lava o na tali maile mtanga luenga o leo, e wha te tau se wha tananga na tui na atu ele mtanga luenga, e le sa ia au mea ia vaenga i te tono le atu no. Peitai, i sa ili ilinga au telefona maa wai, o pusa la au malo sia na au mea i lalo le swafa o se alo, e wha asino i se whai puli o le pale mene. Ai lalo le tula fono e pui ai la au malose fa au fale mai le antino il tasiva o no. O lo manino ai, e na o le mtanga luenga o leo i le malosi anga, e fa au fale mai e se la au malosi te tono le antino. Peita ai o le swafa o le na ia au mea ia pusa la au malosi, o lo i le vaenga e umia lai sene, e la tau te umia ai se la au malosi. Peita ai sa tuli lofo e au telefon mtanga luenga o leo, e se au whae ma swafo i lanto e umia lai sene o la au malosi, peitai ele i maua mai foi. O lo malanga i whafo le fionga komsina o leo, au sui komsina ma le whailau tusi, o lo talia so lato tali mai. E se fulu ma le lua tau sanga ma le ono ma sina le ua whaasalai le whale pui, se tasi o ta mai ono se fluiva tau sanga mai a whenga ma whale lantai, o le whai unga na whonga ina le fionga le tamaita i wha masino, ia te whai malo le lani tuala Warren, e na ua wha mao nia le sol tu la fono le ta maa, e na malili wai o ni talavose to lua mai a whenga, e na ua ia wha o ngai na i ele la au malosi. I se reporti malimtanga luenga o leo ma wha ala lave te tupo, wa wha mawi na i le wha au popo le whai numero o sori ngā tu la fono, e wha o ngai na i la au malosi.
Ai ile mata opule nei, na whaai loa le tua leo leo, na wha o 5 setasi o ila ua male liu le tamale ua molia, na fuaia na toa ta ma ile tamale matali atu. Peitai, wa le maliwe na o le na la FES ai, ai wa whape na foi i setasi o telavo o le a inga. E 25 tausanga sa sila i el tamai tai whaamasino ma whaatonu o le whaamasinonga il mata opule nei. E te tau ona no fusala i le tama onos fuluiva tausanga i pei o na ta ua. Peitai, wato ese mai e isi tausanga mai tu le leo lana soi whanga na folasia, ai maise o le i whonga na whaatino i ahinga e lua i a whenga, ma totoe mai le se fulma le lua tausanga ma le ono masina, e no fusala i le fale pui pui. O tala ia mai Samoa manuia le ni yaso, whaasoi fwaya. Talofa lava o talafou mai le sifofonga o le laumua mo le nei tae au o le aso se fulu ono o Februari lua afe lua tolu. E tusa o le toe luas fulu lua minu teile itu lai valu le po ana po, na whaalongo i nai le lulu o se mafu e Wellingtone e ono te sima le tasilo na maalosi i le a ayo ka piti. Na lulu ina i le mamao e 5 kilomita i maatu isi sifo para umu, ma le loloto e fast fulu valu kilomita. Na ripotia mai e 28 afe tangata na whaalongoina le lulu o le mafui i totonu o le 10 minute mua. E au fia i le pito i lalo le motu i mātu, ma i lātou e au mau i le pito i lunga o le motu i saute. I se ripoti mai le leiti o New Zealand, na whaalongoina ele au whainga luenga sai ai i le ofisa i le afia na nafi. Le mālosi o le mafui ma sa lulu mo se taimi umi. O le aso ua whaatulanga ina mai e le matanga luenga tali atu i whaalave whaafuasei. O le asisi whaavai loto ai le tanga vai o le malo. I ona ofisa ese i tutono o le atunuu. E manatua ma whaalolongia ai. Le tautua le ali ifuimu le ana mawalo na tino maliu i le aso na nafi. I se vaenga o le a ayo muri wai. Talu mai solonga ele na whaina ai i le aso ngafua. I se saunoanga le palemia i le afiafia na nafi Chris Hipkins, na ia folasia ai le tūlanga whaingatā ma le mafatia ua iai pitono ua matua whaaleangaina i le awhao Gabriel. Na avese whaamaisenga Hipkins mo a inga o i lātou ua mau soifua i le awha. O le whaamua le malo, o loo avei whaala putuputonga ma matanga luenga o loo nafa ma le whaia o ngā luenga laweai. Mga luenga fesosoani mo tangata ua afia i lolonga matawhenga. Na momoli le whawhetai a Hipkins i au nanga ese o loo taimua ai le nima ma le Defence Force, mo leo fufua ina atu o lātou soifua, e fesosoani ma lawe ai mai ai le whaitau fia se lau o tangata. E silia ma le iwa afe tangata ua le aini whale no fuai, ma le tolu afe o loo whaamautu i ofisa autu o puipuinga whaale malo. O alalau papa i le vao Hastings ma Napier ua whaale angaina uma, peitai o le asona nafi, na toitata lai nai malai wa alele i Napier ma Gisborne, a wā malanga a wa alele na au mai ai uta, mo mea e mo mea e toi whaalele ai a wala o feso o tainga i totono a ai. O le afiafia na nawhina o atuai nisi o helikopa, ma ni uta whangu vai e whaapa u atu mo tangata o lo poloka i Wairoa. Sa taunu atu nisi o au nanga ma whaia se papa kiu i Wairoa i le poana po. E whawhangai pe tusa ma le toa tolu a feo tangata, na whaailoa mai e Hipkins. O le ata mawhaile au whainga luenga e saunia ni a fifi mea ai se tolu se lau i le 5 se lau. E momoli atu i tangata i le tae au nei. E tai i tū la mamawa mai whaamatalanga fōu, e winga i pitono ese ua a fia i lea whā. Na whamanino mai ele minista mo malosi anga whafowina, Megan Woods. O loo ngalulue kamupani e toi whaaola ma whaalelea ele tise i se taimi vave. E ono sfuru 5 a whea inga na mawhai ona toi whaaolaina ele tise i lea wauliana nafi. Peitai e se lau ono sfuru a whea inga o loo motusia pea le ele tise.
I se sa ili ngā fau na whaia LHR i le masino Januari na whaali ai e lata i le luawa e tolu o tangata whainga luenga New Zealand e le o pāleni to tongi o lo o maua ma le si itia o le tau o lo soifuanga ua iai nei. E to awhi tangata na whaia i le asuesuenga mai le nafo i numera e ono tasi pasene na tali mai e whaapea o la tau to tongi o lo o iai nei i le ngā whatia i le tau o lo soifuanga. E le inga whatia le si itanga o tutongi le tangata o loa e peiona iai i ripoti. Whaatasi ai ma le whaasfulu whapasene o tangata na tali mai. E titi ifo ma le 5% na si iti ai tutongi, ma eila lo ifo o le vave o le si itanga i tau o loa e fitu tesi ma le 2%. E ono se 10% o ila atau e le vao le se 10 ma le tolu whatau sanga na si itia tutongi. Pe a whaatusa i le whaasfuru fitu pasene o tangata 5 tau sanga nga ilunga, sa whaatu mau ina pea o lātou tutongi. I tutono le ripoti na mawai o le 5% o tangata whainga luenga na whaia i le suesuenga. Ua vaava ai e sui whaala putuputonga ma ofisa fau e whainga luenga ai, i lalo a lātou mata whaioi. Talo na iai a lātou ngā luenga i lalo i fo le se 12 masina, ma le 2% o tangata olo o tau sa ilia ni ngā luenga fau. O le 3% o tangata ua tu ua lātou ngā luenga, ono le mamafa o ngā luenga ai le whetau i matutongi. 3% ua tu ua ngā luenga ono le fie i a lātou pule. Na whaalia fo ile mawalunga o numera o tangata sa ili ngā luenga part-time, ma ngā luenga le tu mau, ma o le 5% na tau mawhai e tu ua ngā luenga, ona oni whaafita auli e whianga iai, ma pule o a lātou whalewhai ngā luenga. O le tasile o auli ana nafi, na mawai e leo se tino maliwa se tamaititi i se pitonu i Eskdale o se a aile i tui mātu o Napier. Maolo o iai le talitonunga, na maua ina ua te tele tā whenga malolonga i le asolua, ma ua toa whai tangata maliliu talu na a mata mai le a whao Gabriel. E silia ma le a whewhase lau ripoti ua whao o atu i le matanga luenga o leo, whaatatau i tangata i le o maua se wheso o tainga e o mai le po ana po. O le tele o tangata na ripotia mai e mai le a ai o Hawke's Bay, ma tai rāwhiti, ai le tau ina i le toa tele o tangata o lo o tau wheso o tai i Northland. O nisi o ripoti mai le to awhi whase lau, o tangata ua ripotia whaalua pe whaatolu e tangata ese ona o le mau o se wheso o tainga. Pe taina whaalia leo, o lo o iai le popolenga i le matanga luenga, ona o le to atele o nisi ua whaitau waso talu na lelo loa. I se ripoti la tamai ale ofisa o ai tau, o le aso e si i aile sua asami i nisi o ngā tai whale, ai mai se le itu i sa sae o le atunuu. O au nanga a helikopa mai i pitonu ese o New Zealand, na o mai whaatasi ana nafi, a wale tau lawe a ina mai o le silia ma le se lau tangata mai lunga o tawalunga o whale. O nisi o helikopa mai o tako, na whesosoani tele mo tangata i Hawke's Bay. Whapea nisi mai le Maritime Rescue Centre i Lower Hutt, na nanati atu a wale whai o ngā luenga lawea ai, ina ua toi o ni sentitimita o le vai i tawalunga o whale na sulu whae i ai le toa tele. O nisi o le au whai ngā luenga na moli mau, whato awa aia leo se tūlanga whaapea talo na soifua nei New Zealand. I taalonga, o le whaai unga o le vai aso o le a whatau no uina ai le sailinga siamu pini, mo le cross country i Australia, ma o le atau vai le tamaita ai o Nick Grogan. I le taalonga ta mo enga lea na tau vai fo ilo na tina i a Glenys Croon i le whaasfulu tau sanga taluai. Ina uanga va a Grogan mo le sailinga siamu pini, lea na tūlu ai i le National Champs i Dunedin. Na ia mawhauwhau wai loa e na te fia tau mawhai e tau sinio i le sailinga siamu pini na tau vai lo na tina. Sa tau wafo i Grogan i le sailinga siamu pini a o ngā tūlanga lua na whaia i Malta, ma le tele o taamilo sanga na whaia i Australia. Talafouia mai le sifofonga o le laumua mo le nei vaenga o le tae au.
ta uai ubale talu ai lo fa amau onunga aue ta faongai ole afi afi a o pua tangata fai mai o tamai tai se I TALOFA a pu'u ai o aso a pu'u a ua tele le fia tau mawhai Pe tau I manula telu nei upu na ole tami mawha te te patasi mai a oe lo uau le tau I vinga ma le tuli tuli o manatu lava le petau I ole ia oe lo uau ma le lalo langi aue ta faongai ole afi afi a o pua tangata fai mai o tamai tai vai e a ona ole ale ai se mea se I TALOFA a pu'u ai o aso a pu'u a ua tele le fia tau mawhai to fai mai o tamai tai vai e a ona ole ale ai se mea se I TALOFA a pu'u ai o aso a pu'u a ua tele le fia tau mawhai aue ta faongai ole afi afi tangata fai mai o tamai tai vai e a ona Nei whawhiwhianga su whiwhirangi o le tai au mai le sunga ia Richard Parker le se o le si ua mauli o le taimi le ua sfuruiva minute ua te ai nei le iwa I le tai au le stofi o le si whaisi na tala vole ta whaasoa I le company le Toyota nai e pe e se fo I le matautia o nei company pe a fua I ona fo I talaanga I whamaumaunga I e mai tau atu I le taimina nei. Tu sa le company na Toyota sa whaamai le tau sanga e tasiiva tolu sufitu. O le toi ina e suafa I a ki Chiro Toyota. So spelang o Toyota le I o le T-O-Y-O-D-A. Toyota. So le D. Le o sui le taimina le Toyota. Sa o le spelang le sto ina la Toyota. T-O... Ia, mangal whanga mei. O ti o le tala maa nei o vuli. Le pe o le vaso le nei le sa... O le vaso elente nei. Ia na maliu ai le ata lii. O le tangata na whaavaina o le Toyota. A le matua o le toina lea. Wa iwa sfurufitu tau sanga o lon soifua. Tu sala mo le itala I mo le silifia le turu. O le company le Toyota na whaavaina le tau sanga e tasi iwa
tonu se fulu fitu. E le toi ina e suafa ia ki Ichiro Toyota. Na ina unau ta inga le toi ina le fia faunu ta avale ia pani le vai tau le ta siiva tonu tonu. Siiva tonu tonu. E ia pita iane ia sa le ima fai le taimina. E lua company ta avale sa wa i tu tonu ia pani na taimina ui o le upu sa wa sa la to vatua ta avale. Ia fa tau ia pani o le GM. E po le General Motors ia mo le Ford. Ia o le to ina lale, e fai ia na ia ngā ruenga i lana whale ta avale. O no ta inga, e fia fau ni an ta avale. Fau ai tua le whale ta avale. Ia, nei ua na mwhai tau sanga te siva tonu. O lona tali i la lea, po se tasi lea o na tali i to ina leo maliu verson leo. Ia, nao fia tu il company le vai taimi o le tasi iwa, 5 Sa maua lona whailonga degree se university to tono ia pani me tau insinia i le tasiva whawhitu. I ofi lona kompani le Toyota a lona tama i le tasiva li malua. A matanga lua e mai roi na. Tau sanga la tasiva valulua na avea i la i le atali o le toina. Ia ma pelesteni o le kompani. Ia ona whaavae lona la le Toyota i po le Toyota i to tono Amerika. I nei tausanga mulmuri ane. O nana lena tua ia ilo Amerika, e whapea mai. O le company le ale Toyota, ua la tau suia ma tua fole white collar ma le blue collar. O le ala ua tele na tu ua i tangatanga luenga wha officer. Ayo mai e ngalu lue ngani le whawina o taavale. Tanu le company le ale Toyota. Ia, na le fie Amerika. Almela le tupu mulmuri ane. Na toi fia Amerika ina ua tele ngā ruenga na maua i te kompani o Toyota. Mai ta ua tele kompani nei i le leio ana ta avali. Ta avali, ya. Tau ngō fie, ana ngata, e le uta toi lo umatala anga le Toyota. Ia o le tala whanau noala, ia o le toi ina lea, o le atali i lea o le tamano na whaavai ina le kompani. O iwa sufito o le tausanga le na mari universon nei. O le suafa o le toi ina. Ia o Soichiro Toyota. O le D8 Toyota. TALOFA. E lea o maua lani whaamitalanga o nisi o na aua inga. Ia o se a inga bilionea tele. Tolo Toyota le tuerua e. Mana tua e fai so ala tala i le tua inga fausanga le tua inga tavale le. Ia lenta e fōringa o le tato whiola mai a o Toyota. O tavale mo o tato vai fo i Samoa. E alo lua le tavale vai atua o wanga pelu mai vane whafo. A le tate vai atua e mea Toyota i lungo le. Sa o le ia. Ia o le telefoina wai o lau whai tavale ni i New Zealand. No sa wa uia o le Toyota. E le sui ala sa to ing se si brand o kelvi. Sa la alma fua. O te fia o te tonuina ia uia ia le afi o le Toyota. Ma e tele ina su e ngō po le ala vale fau o le to inga le wei te mine. Ia le no ulo nei le tavale le sa i nei le tavale le a le EV le a le tavale le hybrid. Ia o Toyota fo. Ia ai su atu pat. E su e ngō fo i pat. So le e le whapeita i e sau nei o le moro fau a whapea i se o le a whapea i asu i awa. E tu e ngō fo i pat. E peila e fai lele pe o le tangi meina isi o uso foi o tate fai tavale le Ford Ranger ma ia ele tangi mai al tamana i lalo se afeta la e tangi mai suanga ta o pat tangata pat Toyota e mai umi tele le aro afi tavale ni ia le la lo no o le leio le fainga to le lei fo ia le tato vai tu e fai asi matu tu iva fitu tau sanga ia le tau ave mai ele atali le company mai rona tama ia ta no foi poso na atali foi le la tau fai tau ave mai ta si va fa tu e lo company tono Amerika ia California e nala le na tele lo tangata na o ese ngal venga ofisa o ngal lui tau sanga lu afe mal fitu na ofia to ina leo so Hichiro i Toyota e avea ma tangata i lalo le Hall of Fame o le US Automotive po i la tau e ile to mai wha toa e tūlanga tau ta vale
na ofia tu to ina le la to tangata pito silin to Hall of Fame lua flu a marfitu ya wa mai a foilo no ia taimi nei la langi ya tu ma na tupe ma na tavale ya vale atu na io fia billion va pe la to nga oilea to nga tupe ia o ai lea wa e tu o ele tupe o ile la sa une tu ia tupe o mai sa ni e tu o ile tina la wa ye fa so ina le ai mo se vai nga va tu se vai nga ma oe tasi Jerry yeah you want to know the web city mai ta ona mo musambe ai nei no pe fia nei no bela ta te foi ele tanga ye tele tupe ia e foi le o le tele tupe la fa putu ya ale tele no tanga ye fi mo so ni ma ya so ni ya lo tupe tu foi le o foi la tata Elon Musk o ia e na company le o to ngata vale ia le alu le Tesla a visili la wa tu pulanga la itile ne pe fa longo ho la tano ole sa mo le dream car be le se ta vale te mo te fie mo e sa utali ta mo o le Tesla ta vale ale e pe wa so ia tu pulanga e va to BMW o isi mo ta vale te lona ti fie a o te Milan ne io tu ai kala ale di foi na lo vai tu la wo ye fa ta winna le upenga le Twitter la fo mana o fa ta winna le kala psoka le Manchester United lo ngol telo se le ni lo ngol tala vo le telo tu peri tangata ya o mali oti tu pe tu umame uma ya tu me yo de sau le se me to ya lo le se ya o ai pe o mel na le o ye temini ya e oti o ya e mariwa uma ona foi le ona saini lo lima po ai ha ye lo tama ai ya fa pena ya ma toni le tama ai ya e li to saini fo ni pe pani loi na uma o mo inia sa le ya e wa fiuti na ai nga sa vole ya ma ne fa manatu ya la to le tele tama ai nga io temini o tauna saini lo le lima po ai alwanga ye se leni ya le na io ale na fa le wili ya lo le fa solo tama ai nga io ai po tanga telefi mo so swani e nei ma tu ala fi tongi pili o la to fa na tongi pili o na ina tamai e ni tama ma tu fi mo ni wheelchairs fa tau se wheelchair ni tanga to fi tongi le power be va yo la tele tama ai ai fa tai wa e ila to le fatinol na ngalunga le te fa me ta te lo ye ia ila to lo fa sa fu pero la to tama ai nga ina ainga lima vai ya ai foi le o se awai le fa pe a me o alu o ila to ni o lo tino ya ele ta foi fa pe mai ya ame i va ai tu tanga talo o la pe o la o tino ya ai e pe musu mai se angel ya o me tanga tala ya ai no fa pe ya fa sta no pole fa o capili le musu ya o la se tu tanga ma sunga ma ringo University Victoria eu tô falando o tato proclame o tau tasi tato fasa longa i Wellington tale tasi anga i tolu ia tau tua mai tasi sa mai sa mo ya so me fa fonga fa fianga ma songa ya se fo de mai luas furu iva minute o te ai leiva See
Malo whaktai o le wo mai le taimi o le tātu polokalame le Universite Victoria. Fi whailo atu mauna whanau tala normal sunga ia whaalinga le ota. Ia o le sui o le Universite. Ia, soifua manuia whaalinga malo, soifua le tai au. Ia, tai au manuia lo sunga tufue, whatalofa tufo ile pa i o tātu o tunu, o lo whaafonga mai le tātu polokalame. Ia, whatalofa tu ia auna le atu mo tu whatua, nei ta mama, nei tina mātutua. Ia, se i o lava nei whāna tālofa lava. Ia, malo lava tālofa whaalinga. Ia, oa mai le tau i Wellington, oa mai foia le au nanga po le Universite le taimi. Ia, o lo manuia ame o ma tufue le alofa o le li, ia o le taimi nei o lo whaia sina ti mungo nei Wellington. Ia, ai lo o mau pen malo si e whatau nua i e fufuanga, ia me se fuanga luenga ia o le aso. Malo. Ele o yeisi a whaina o le o ina po le whanga solonga o le nei taimi le a wha o Gabriel? Le ai le o le taimi nei o lo whanga solo lava po karame a le universite, ia ai o lo va ai pema whalonglongo awa foi fufuanga o le malo. Ia mana mia ona tapunia ia pe taufi nisi foi fufuanga. Ia e whaelo atu le tatu atunu, ia pe a whai o le nā tulang. Ia ai o le taimi nei o lo ngā solo ia po karame le universite. Ia e ala foi ia o onga e mese foi le sauni atu morvai asfo. Mahalo. Oa mai le salaina o tama mataine le nei foi trimesta mo mo le tausanga wharinga? Tai tu foi o taimi nei e whai lava sina pisi o mātou. Ia awa foi le salaina o nei tama manai tene ia e mese foi nisi o lo o va ai le itule o le aveoni mata upu. O le taimi nei o lo o tele ia nei o tātou tangata ia e mese foi le lau tele. O lo mana o mia le sosoani le stalaina pe o le ituna o lo whaia sina pisi o mātou. Ia e sosoani ina ia no mana i whanau. Ia ina ia whaingofi ina mo lātou ia le vaenga o le stala. Ia ina ia malamala mai lātou malamala nei ainga ia mese foi nei mātua. Ia awa futa pena tu i le universite ia po le o ina foi o le poto malata mai wha le universite. Ia i le vea sofou, ia e amatai ia le orientation tatonu isi taimi tata tala no foi le na fufuanga, ia po le na polkalami, ia o taimi nei o lo solo lei mea uma, o lo manuia mea uma. Ia awa foi le tamafaingo le listala ina ona yalo manai whanau. Na mai whamu moe le Wellington Pacifica Festival i le stonai. Ia, whaftai lava tu fue sa manuia uma ia fufuanga i le Wellington Pacifica Festival. E mole atu foi le ranga whaftai nisi foi sa mawhai ona o atu ia mātou tata no, ia va ai, ia nisi sa mātou tala no, e leo le tausanga nei o lo nau e avei o la tu mata upu. Ia o nisi sa o lo va ai mamau, ia awa foi le lato nau ina ia veni mata upu le universite. Pe yo le nganga fia na o lo iai lava ia nei whanau mana ia lo va aia pe ia le lato nau ia awa fo ise sa ilinga malo ia po se whamanianga fo i mo i lato ia mese fo i o lato aing. Ia pe yo se nganga fia na sa matu tata no fo i manisi o lo mana o miele so swani ia mo le tausanga nei. Pe o le nganga fia na ia ma sa solo lei uma fufuanga sa mana ia le aso ia sa fo i mai le li ia fia fo le loto le vai atu na yo tatu tangata Pasifika ia o lato fia e fa so atu fo yo lato ia tu manga ia me se fo yo lato arts and crafts ia po meta me sina ala to lava ia po meta lima fo ia pe yo vaenga na sa mawaile le fia mato nei ia mo mato le universite tatonu o le meta ua lava ia va ai mai pe sila mai fo ia le atunu ai mese fo le Pasifika o lo mato langoina le fa moi o lo mato langoina le fa moi awa fo ia le whamanatuina po le celebrate ia o tātou tangata Pasifika ia o le meta aurina ia a mawai fo ini se tanuanga ma ni fufuanga ia manai tangata sa awai ia whaopopo i le fiafianga na ia sa manuia uma mea uma ia ile naso.
le mana ia wale sa mo la no no wo to itatu tala no faso o le fale ia le universite so le no au Pasifika ato le na ye le go le team le auto na o Pasifika le na watu le so le ia e to tele ia le au Pasifika sa watu le matu fale ia le naso sa ia foi nisi sa matu fatasi ma le afionga ia lo manvao tai muni le penia sa tal noina foi ia le vainga le o le fale malai o lo la tau tamawhai e. Ia pe o natu o le nganga fiafiana ia matou ia le totele o tatu tangata ia sa o atu le fale ia le universite i matata noa i mata upu ia ma fufuanga fo ia le universite ia awa fo le amataina ia i le luafe luasu matou. Malo, o le ale fufuanga le orientation, le fufuanga o ia le tatu universite. Ja, whaftai lava tu fue o le whamoe lea o le New Student Orientation. E whatau nu ina lea vai aso fau, mata le aso ngafua, ia se ia tau lava i le aso wharaile. O le vaenga lea o le orientation tu fue, o le orientation e tā ua lava, e so soani e ina i tangata fau, pe so soani e fo ina ialo, ma whanau o le mata le lato savalinga te tonu le universite. Ia e pe ona sila fia le tato tonu o le universite o le metele, e whaia sina te leo le universite, e tele fo i lava e mana o mia, ona whai mua pe mana o mia fo i ona wa ai o tātou tangata e so soania e lātou e so soania ina ialo mana i whanau e mesi wha tātou tangata o le a matalia le lātou whamoe i nei le universite o le asonga fua la tu fue a mata ia le Pacifica Orientation Program ia o i mātou ia o whatautai le nā whamoe ia e amatalia lea i le Pacifica Welcome Evening. Ia o le Welcome Evening lea e wala aulia ia nei tangata fou, nei whanau, nei tama matei ne fou le amatalia le lātou whamoe. Ia e meise foi ia nei o lātou a inga, nei o lātou e kālesia, ia e meise foi lātou o langulangoina le lātou naunauta inga o mai le universite. Ia e wala aulia ia o tātou tangata. Ia o le mele o te wala au atua i le pa i o tātou atunu ue o lo whaafonga mai a whai o lo e whaafonga mai. E eiso walo o le amata le lātou savalinga nei i le universite. Ia ene nei tausanga o le asonga fua i le afo le lima. E amata i le New Student Orientation, po le New Student Pacifica Orientation. Ia afo le lima, ia i nei i Calvin Campus, i le McLaurin Building, ia o le amata i le Welcome Evening, ia mo nei tangata fau, manai tama, manai tene fau, o le amata le latu whamoe nei le universite. Ai o le whale a fiafi, tu fue, whale a fiafi e iei le vaenga le o le Expo. Ia o mona whapokala meina. O le Expo la lea o mai ia support services a le universite po o service e langolangoina ia nei alo manai whanau manai tangata fau le a mata i le universite. Ia o le vaenga mana ia lea ina ia tatal noai manai alo manai whanau fau ia e meise fau ina i o lātou a inga. Po le ale i tu a inga support, po le ale i tu a inga lango e mawhai ona lātou whatau nuuina mo nei tangata fau. Ia po nei tama ma nei teni. Ia i le teimi o lo avea i o lātou mata upu. Ia e moni lava e iei ale le manatu tangata o le university ia po le aonga fo i nei le university. Ia e ei manatu tangata e na oe lava ia e le ai ni whai aonga e pe o le high school po le college e so soani a te oe i le teimi e whatau nua ia nisi fo i assignments ma me whapena. Ia ai o nei le university e iai ia support systems, support teams. Ia e feso soani a te oe ina ia mawhai ai ona
so longa le le savalinga fo it tono le universite pe o taua na o le por kalamele le aso fu tu fu ia o le aso lua lo anga i le asfarele ia o mono fa por kalamena ma to ni si fo yo vaenga mai ia le taia ia o mo fo yo na ma to ta penaina ia le malua taia ia wa fo ina tangata fo ia me se fo ina tama na tini ia o le vai aso pito ma na ia le tu fu tele me o le mo o le so swani ia e to mo fu ai fo i male me ta mafia male me ta sami fo ia anai fa now ia e provide ia pe saunia ma to ia me o le maluta ia me se fo ia le lunch ia mona ia lo manai fa na mai le solua anga ile asfarele ia pe o vaenga ta ua ia e va ia ma to mena mia ia nei fa na live so swan ia fa ta ingo me your student ID cards ia o finance o scholarships o me fa pena ia ai me se fo ile fa sino ia o botu ia e fa nga ina mo la tu vasenga ia wa to telio na yo tatu tangat ia nisi la to te mo le a tu vai fo ia ile universite ia pe yo na o fia o lo na mato ina ia so swani ina tangata fo ia mato te fascino ia la to me fa ia la to besen ia o lo le solus fun marfitu ia o le asonga fua ngai atu tu ia o ina lo ole a mata yo la to besen ia o lo termina ia ona fa ngo fia le la wala to sila fia le me ia le la to pot ia wa fo le la to besen pe yo le na ta inga na ia ma se fa so atu na tu fu e winga ile Pacific orientation ia a mata ile wa fo o le ta wala la so fua o le so lus fulu o le masina le orientation fine if you no vinga e latu le tamale mo le teine le la e l'universite vatu uma ia lo nata ma lo tina mlisio lo na inga fia vatu ia ono so ono le so lua tau le sfoile por kalame le fata tia mai na le tama mo le teine le la e l'universite o saule ia saule tu fu na le tama lava mo le teine ia nisi e fi mana o e asiasi mai ia e fatanga lava ia ai pe no ta inga lava ona ia lo mana fa na ia me se fo nei tangata fo ia ole a mata i nei l'universite o le mana ia ole o famu mo nei fa ngata tu lava ngana me se nei matua foi ai la vani fesili e fia mala mai le fa nga solonga la on al tam le tene le si tolu le fata usanga tal no to vai ngai le ngal Samoa fa ringa ia o sa nanga tu fu e me fai lava ona tatu tal no ia matato fa so foi ia il tato lava ngangan ia ina ia a fa faingo fie fo ina matua ia me se fo ina fa now ia tato no nisi o malanga mai se tato tu no Samoa o le nganga fa tai fo i o lo tau no mai manuia na nisi fo yo nei fa now na yalo o fa manuia ina le scholarship mai Samoa ia o lo lato mawo ia le nganga fi o tau no manuia ia o le o mato fa tasi fo ina le universite Mana fo ia e toi fa mlatu se so soni mo la to ili a to credits po tongi e mana mio no fale ile universite a fali fa mo mo ya fa tu fu o le vanga ta u ne o lo mato ngalu el termine e inisio aluma fa now ia ele i mo ina ia la to credits a for ile university entrance ia o le termine e lava ia nei vanga ma fai ona faia ele tamaititi ia ina ia mawaiola to credits ai pe o le vaenga ta u lava fa mo le tu fu o le mana ia lava o le vaenga le ia o le fa so ta i mai o mato nei ina ia tato tal no ia wa ia na ia lo mana fa na e nisi tasi le credit pe lua ni credit wa le mafaiona o le mawin ia ai nisi pe los fulu pe fulu fo ia lato credits ia e mafaiu na matu tal no ia ina ia fa so atu ai fo inisi vaenga e mafaiu na lato ulu fale mai ai pe it's tono university pe vaenga ta wala le fa mo le tu fu ia me se fo le tato watu no lo fa fonga ma ia o le ta wala ia o le fa so ta i mai ia o se si ma u matapu ia tapu vea
ia o le isi fo'i le Pacifica Future Student Advisor ia o lo ma tau ave ia le ai tu ia o le ngaluenga te tonu o le university ia e fsoswane ina i o tātou tangata Pacifica ia awa fo'i le whaato ino lato credits ia mo le amata ino lato wha le nei tau sanga. Alo. E isi vaenga te manatu tau pen whailo i le tunu whalinga. Ia o le na le whamanatu atua ia o le aso luas malfitu ia o le masina nei aso luas malfitu o le masina nei ia uma mai le vai aso le la asau al vai aso atu tua ia o ina lo e a matalia ia vasenga ia po mata upu na ia lo mana I whanau mo le sila fio le tato atu nu o le tele lavo vasenga ia e tele na mata le o le valu tae au le iwa tae au ia e fo inisi vasenga ia e fato mata le fa po le lima le afiafi ia e fa ilo atu le pa io tato atu nu te ua fsidi ngia e nei matua pe nei inga po le ame o atu ai mai nei aluma nei fa nau ia i le fale ia pe o le mafuanga na ia ia nisi vasenga fato mata le fa po le lima le afiafi ia ono le avano potu ia me se fo ia nei fa ia onga lo o fatautai po lo avea ia lea mata upu malea mata upu ia o le trimester mua e sulu lua ia vaiaso ia e ono vaiaso le amatanga ia o lo fata tia le leila vele university le ono vaiaso na ina ia fetau ia ma le holiday ia po le aso malolo le o le seta po le Easter ia ona mawaile o le lua vaiaso malolo ia mo na yalo mana I whanau malo lua vaiaso na ona toi whaawau leo le si ono vaiaso ia e ato ia le sfuru lua vaiaso ia mo le latu trimester mua ia ona whaia leo le latu malolonga po le mid-year break ia ona wha solo atua I le trimester 2 ia e whato mata I se meo o July ia anga I November ia pe o nei vaenga taua na fi whailo atu le pa io tato atu nuu tufue. Malo, e la lau, mai lau telefoni po telefoni a tapu po telefoni e so ta ia toi wharinga whammo. Ia o le telefoni o le olua tolu o ono fitu lima olua tolu o ono fitu lima whaftai inai isio tātou atunu ia inisio na io tātou tangata ia sa mawhai ona mātou taltano ia e fo inisi sa vili mai ia on ai maua oni ia ai sa tu le lato voicemail po le lato message ia sa mato tatano ia faftai le tato tunu ia wa fo ile fa so tai mai malo faftai ia faftai falinga mo le utemi fo le yaso ia familia tu le tu nga luenga ma tu telo fenga ia le ngatai le am tali o ngal fa na va yaso ia faftai lau tu fo so tato tunu langoina ia me se fo le tatalo mai mo mato nei ia alofa le tu ma fa manuat ia matato maua ia le fa ungor vayaso ia ile nganga fifia ia me se fo ia awa fo le tato walo atu ia ile amataino o le na ia o onga na yalo ia manai fa nau I tonu o le university ia fa so fo mo le taimi fa ftai lava so nga fa le lota mai le University of Victoria e o taimi le o to sfuru minuti se furu se vai fo stato pese Ole poto lava e
Ia malo whaktai o le tautua le siufonga le na mua i le fo se mai tātou le whaiunga o le tātou porkalame o le ata o le tae au. O le nganga le porkalame o le whawhiawhi atu. Ia ma te tanoa atu ma king. Ia ua foi le porkalame. King ka wha. O le wana mariu le tupotonga li ale. Ia wai le aise si whalo alo e lunga kore king. Nau le queen na ila lo mai. Ia whanau o king ma le queen. Ia. Tua so e no lea ma le. Sa tala pete whaftai whae. Ia, e manatu o lea lava ua ngā solo le tātou tunu i fi au mga runga māsani. Le lava e vai atu i tūlanga o le tau ia o le whaapopo mai ia e o le whaapongi mai ia le tau ia. Tā pena le lelu lai, au e te mate tele mai alpe malo oftino malo i whaitanga ana i taulanga i Wellington. Sa o le leia. O le vai aso ai lea taluana sa utau mawhan whana i whaitanga me ngarwe. Au whalongo tu le lau ma ini me almalu no. O aso voi whapene i Samoa i to inga tau. Ia o masani a tātou nei tātou mātua. Whaile umu e aru ele aso atoa. Ia wa whaisaka whaile to e whaile fiefi. Ia sa o le leia ana i mātua e nā mau. Tasi ale umu alu ele aso atoa ai to toi fo to inti e tai au le aso so. Tato nunga la. Paso la whapene i lea la e tato nunga wha mātua lea. E va lotu mai nei. Te whaatele ulu tampa. Tampa. Wai, foi, e a whape, wana ofisiri le wha, me tampa, o ele va valu e matangale, e wha mai, e tuai na mafu, le ulu tampa. Ai te no, o te le te tonu na utala na e matanga. Tuai fia o te amtai valu. E atu lo tatu tai o mendo ina. Tama pa, o velu tu fia ua vole la le valu o wati gai ne. E valu. Ole apulpulu ai lima ni. E wa whainga ulo le umu no talatu fo i nei te milen tai Samoa. Ai no watu fo i toi whama natu a waktori. Ia wale o mātou wai teimi e whaile asi fo i lea ole asi pop. A o latu nei ia o laua asi tingi apa pēl mele o i te leo tōtu pula. E o te i tō whale le lau me pēl vai e tau ai uru la mutu. O vatu le vai. E ile ia wa mantua. E whapena. A mole tele le uru te tonunga le whatoina. A valu nele ulu foi le asitingi apa ua mole le tau. Ele fie to ina malontu. E peye e mana ia le ai le mole meo le asi foi le fai li popo. Pea le whainga li tau ava. E foi le mai te vai e peye fai se pete rotino ulu peye. E foi le mana ia le matamata. A vela nei foi. Ia e peye foi ringa a vela nei vai e le malo i o le pa ulu e se le. Ma ne pe pa nunu vole le tau mafato ina malum tu. Ia vai lan mala yo ulu le va ton market. Ia. Ala tu ala o bela. Le sa fai no. Oi. Sa te fo ia pe fo oi. Sa ela tu fo ia matamata ila lo talia matamata le fainga soa vai. Ana tama mele le to te lo auto. Isa moa. Ia. Ba le va so fole. Le whainga palo tala i titia. Oi, ia. Ma topi tonu leo vai monga umel tot. La solufu fa. La solufu fa. Pea ne amata tu la solufu ma le lua ia nisio. Pea no baba ia tu i tala. Ta se sandiva ia so. Ia, pe fa pena. Ia, leo nina le te tala fo i fai palota.
Ia tele lava o ila whanau longa tu o whanau whai whiau. O ia. Whanau e kalesia ia whao ngai whai ia pārota. Ia ma salolonga. O papea pana no whai pārota e salolonga. Ei, tō tele tō mālo le, mau paulo sa vai. Mau paulo sa vai. Uranga le nā, ia, wa rewa, tatu, nai tala nā mai Samoa, ia, ame se fo ole. Le umale, o tātana no fo ni, e tui tala no fo whangsea ma, whangfunga ma meo, whangu ape. Ia, tele o nā mo me, e ta tele o toi, vai atu ei te mine. Mara tua, me le whangsea, le whena mai dungo le vale le. Ia. Tau nā mai le kula. Mara tua, mato whae ngā wa astasi fo yo. Mato tau ai ngā ru tuila. Ia, e whatua tu whangsea i le, i ato ia vila, lo me le ia venunga, i o whemena i. Ia na toi whafo, i le mal whangsea i whafo. Ia la whafe, ao i na pāl tamana i tono le vālele, mauti no al vālele, matua i manongi whangsea uma. Al mela tu. O mawhau whaua, o aise tangata matua, o le matua i te lea al whangsea. Te lea le tau nā nuai, te lea wai, te lea whangsea na utu tonu. Na utu tonu, E wale a vea la malanga le nā lutu tuila. A matua mai le mātou le whale. E le hima se sio o mātou ai sea. O whapea, e no la poila, ave ia tati sawa la ai tonu busa. Te lea o le whangsea. Ia tarsia ai i te ua, foi lele whaonga ai foi se tangata, foi lele o le, a wai o le tau samiana nai to ina nei lo matua. A tato mata foi e tau mawhaila tu. Ai sori, e o sofu atu alo to fia ai i le tau mawha ma le tau samia le, al to ina ma le lo matua le. I le meeting o le sea. A te lol mena o musu o te pai. Langa o le malanga le na matua e whae e sau le isi aso. Au sau le isi aso, o whapea. Au tango nei whate i tai se le ati ngālo manawa, ua manala unu o le wale. Te lole tau mawhaina e te tango e ai vai ane whafona le tunu e te le mautino e te le mai. Whai pēr whainga le whai le maso i nei. Nā lo a wifo ai whafo ta tau i ti polo. Na e tau mawhai lola i ele. No whate te e sam. Ioi. O te le ai mo i eia no o tau lo mao whau i nei mea ai sami nei. E no whapere. O te iloa fo i e te tau na o ngā i ele tau ngā ti polo. O le mena nā no whai. A vese umar soasan. Ia, ona i wholola ia lea ta taure tipolo. Ai lo. Ai te lola ina ua e sauana, na e tau mawhanisi aso e saunisi. E se ala ua iau e. Ia. E se au inga whaani il tato ofisa. O peo manu minu inga. O peo ua miol sea. Ua e se ale ili ile na alua li Samoa. Le pai whare le ia li sau noangari, o le whafone atunu. Ia. Te whamina tuatu nu mela lele ale sunga wharinga. Puro kalamele na umanei au le o lua lua. Tolu o no, fitu o fitu lima. O lua lua. Tolu o no, fitu o fitu lima. Ia pea e vili ai. Whatan no se mtau. Tu ia se whiau tau o telefoni pea le tali mai wa pisi fo istama o wharinga. Ia, tau rungan po kalamele atal taiao lela a vai nei musika. Te lo lela e se mai fo e. Ta ove tatou fasalalauga nei minute ia manai posei tula. Ina sui ele o leisi tatou por kalame pea. Ia, manai. Ia, lelei whaftai atu le tunu. Tatou eva pe tau tasi i la wauni. Whaftai lava.
first time we danced, and I knew as we swayed to the music and held to each other, I fell in love with you. Could I have this dance for the rest of my life? That you be my partner every night. When we're together, it feels so right. Could I have this dance for the rest of my life? I'll always remember that magic moment as I held you close to me. As we moved together, I knew forever you're all I ever need. Beete mawhaia ona ta sisiva pea, a vea oe maupanga i po umalava, matafa a masani a o ta veo ai, a vea pea oe maupanga i aso umalo uolanga. Could I have this dance for the rest of my life? That you be my partner every night. When we're together, it feels so right. Could I have this dance for the rest of my life? I myself falling out, myself feeling
inga e moni e alava ita e te tala noa e te leiloa mana tola tawalanga no Tafa maia ta o e maveao Anu o le mao ua vavao O lo upito ie tonga whao Pa ato a ta oto i fo O wae pupula vale i le po atoa O fiolo tina i lo pa aso poa O lo tia vi ia ma lo tia i loa Ai ina sia ai lo ui ko Masa palinga, masa pili-pilinga Pemoni e alava kita Pete talanoa, pete leiloa Mana tole tawalana no Se apahela pi o se pisu pasili o se masike ke mai piti o sina sapasui o ni tamato manifi afai lava uatonu lo fina ngalo tapa aipo ipo avane ile malo Eleanga ole ta'atua E tele ai le ti apolo E fai sau pepe Ole pepe ole po Ha 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 e Sauia la ia malolo ta tele Fia fia mai mai atatape Se yo pese pese atu ile ea Se yo pese atu ile ea Ia to e whātalofa atu I le pa ia ma le mamalo le tātou atunu nei fo I tū la o le taiao leo se fultasi minute ua te ai nei le tū la se fulu mai at fo I tātou poklama le ata le taiao ia whaafonga fo I tātou talafou ma tūlanga umai peo ni tātou tala mai Samoa ia e toi awina atu le tū la se fulu ma le lua leo nei ia ai malo lava le soifua manuia malo fo I tau ata I le nei tū la le taiao e manatu foi ia uma foi se tani ngā sua se malu o taiao ia I nei o tātou tamam tina mātutua ia olo o tāpua I mai maota malawa I la tau ia olo o tāpua ia le alo whaiva o tātou o tunuu ia I whenga I whi au mga ruenga ai me se foi o tātou whanau ia olo o whenga I maa o onga li ni foi vai tau ia whaatalofa foi tawhai fia la langi olo o whia lava o mau mai tātou whaasalaunga li neitu lao le auli o nei taiao nei tūlal taiao ia o tātou pespesenga sui whewhiloi ia wafo I whawhiwhiino le tātou atunu ia o alo atu I whiau mga ruenga masani ia o le tātou atunu o lo I lunga le Facebook ma le YouTube I whatalofa atu o le mwhainto lau atu tō suafa ia e manatu ia o le awai mai o lo taupa ia ma le mamalu ia o le leifo le nao le tautu atu o le tātou ofisa whaasalau nei Wellingtone ia lo so ngale mu pea sa ngale mu ma so longa le pea lava le fe ngai ai o Wellington ma le tau o I lava tau fa te I mai le mafui ia ai manatu ia ele lava se me fa pole nei tātou lo so I fu tātou tapa au le langi ia ai sil te o tiro tu foi male nga lofa pe fo on tatal no atuai ia au finga luenga le nei foi vai aso ma le foi taiao ia la tau wa ia I maftianga o no tu langa yo la tau fale o le au ua o Sofia le vai ia ma ua ia foi fato nunga mai le malo ina ia tu ua ia no fuanga
ia ona ua le saunga le mu se no fo ia e le taungo fie ia le tau o fale na whaatau ai e le taungo fie fo ia mea tō tino i eita vale ia o mea umalawa whaatau tonga o tonu o mea tō tonga o fale e le taungo fie wawai atua fo i male alofa ia i lātou ia toi lawa ua whetangisi o no le tūlanga o lātou fale ia ua e pele ia lātou o lātou mea tō tino ia peitai ia ua whaaleanga i umalawa i le tūlanga o mala fale nātura ia tātou te talo pea ia pa atu ia le mana o tātou tarsanga ia e fsosoani mo i lātou uma ua mawhatia ia e whawhatai fo i sunga i whawhengainga o e kalesia e fia i tono o Napier ma Hastings ia ono o lātou tūla i fo i tali atu i le mana o mia e le whainga ma lolo i nei ia ma tangata lau tele le tūlanga o lo fia mauaini no whanga e wha mautu iei i le tātou tunu ia mai se fo i o ainga ua le ngā whatia le tūlanga peo nei whalenga ina o lātou maota malawa ia ma lo whaftai whamanuia le atua i la o tō waunanga ia mai se fo o mea uofo i nātu ia ono o lo tō wanga le lima lo tō walofa a tātou pesele nei ia mai na auras ei ia e wha talofa tua i lātou whengai mga ruenga nei tai au ia tātou pia tātou musika ia e wha nofu file mo e pia ia le tātou whengai mga ruenga pe au
o tangi maala, o lau uli matani, o loa sola, wanga tole te tuao, pe au le vasa, o kautisia lo pale sa o tuai te pia. Ia ma le mea o le au whai ai po sa utala. E o te tautala iai o le tala noanga le teine ma le tamaloa. Io e le la la to sisila iai whamon mole o kau kalkuaku. Talofa. Tamatai. Talofa. O au mea o whaine. Le la whainga linga. A o whela o e lautama. E le e laukamana i whale. E mawhai o na o tala no atu I lautama I se teini. E whainga ka ngoi e ai tawa I no ke pole ai. Ngi ke iwa fo iwa. Ni ke wa se fa len kong ya o nga ke le wo ko ko po ni fa la ri ya fa te foi wa stanga te pai fa ve la ve o kanga ka le nga mo fia ka ngoi lo ka ma e ke na ko e si lo wa ka ngoi ya nga ko sa wa le ka ngoi le ulo o le a whaila tonu na o le o alkan ngoi lo ka mango koe fo I mai le ka ngoi kua farsa. Ke le farsa ka ngoi, I le sa wala lo. Ye sili la konga aya lo nga ka ngoi e lo ka ma, o ela le ngoro ka ma. O e ke waki. Ia la wala whai ke waki a, paungi ke o waki a o ka ma. Le e lo ka ma, ele le ia ama umakua fo e se aonga wingo wa lua pwede whakanga makua. Talofa I waki. Talofa. Ia sopa mai ama kala mai o ao e kama whainga. E lai o awe whaingo fie. Whaingo fie. A le la o te. O ia e ko whamali e fo o sa wai kongo whale malungo ngai mea ke le. O ngo lo o fia e wailo wa finga si o kamaka. O ia ke fia e wailo wa finga. Io o le alava. Ia e whapea lau kala. Se e vanga le leile lua e vanga. Io e vanga masa niai. Te ia foi o nga e sa wai o ko inga. Ia, ua e lei pau lava le mea I lo mawawau ke lo. Ia e lo fai lo wa fine. Awa pe foi o nga e si lo fia. O le kinga wumba. E le ai sa whainga o me si le o talia fia o ko inga. Ai pau le mea e whainga sa loa fia sa I bakalangoa. Ke le avangoa. Ke le avangoa. Le ia e whailava ma tō wā atua tātou whawhiwhianga ma pese sui whewhiloi I tūranga o tātou whaleitu ia nei whaleitu mā liena ia I le sunga ia petelo ia po o le talinga fo ia tā wamari ia pe o na lawilo ai le tātou atunu ia e o ngā fo o se waila au e to e tāi nātu ia whatupu e langona fia I se o lo mā whatia ia ai whatalo whatu mo I lātou umalava o lo
whai ona mō mai tātou whasalonga, ia le sunga ia Ki Marie foi taupo mai Brisbane, Australia, ia me se foi ia Susi Tyrell, ia whapea foi ia i lato umalava o lo mwhai ona mō mai tātou whasalalonga ia i lunga o le tātou Facebook ma le tātou YouTube. Ia ona i whawhiawhianga lava o leo se e atu luful whaminute ua te aili tūlai se fulu, ia awane i ngalo a whai o laua avel whanau ia o onga, ia tautua nā mā tātou te me toi pike e lātou, te ia wai moe e ngalo ai, ia le tūlanga o tātou whanau pe te ua vave na vala au mai, ia o lelo lo wale tau po tūlanga whapinai vave o na tu ua tātou wa onga, ia e whai pia mata mwha alfonga pia i lungo o tātou wa whasalalonga, lungo TV, lungo tātou litio, ia po a nisi tala mai a wai lilo lava almatangi e alua luato i liu mai, ia a lewa se tala mana ia le vavai atu ia leo tō file mua tūlanga i le tau, ia e pei ona iai i le nava yaso ma le amtanga le neva yaso, ia wa afia i nisi pitonu o le tātou wa motu nei, motu i matu. Ia e manatu foi ia le na whanongo ina le tātou mafui, a whai e pei ona whanongo tu i telefone, sauni e te mai ta ia ana whasolo. Ia e whai asi tō tele ia wa awa ai atu le fua mafui ia e o i le loi kala i stete marungai Hamilton, taupo, o i nale na whalongo i nai e la tau le lurua le mafu e ono te simaltasi, pe ono te simalelua i le tau fuafua atu iai, ia le malosi o le mafu e, ia e mantua foi ia le foi na la vea foi tātou i nei i Wellington, ia mwhaleanga i nei le tele o fale, le na afia i foi i male fale le sa ia i tātou li tio, ia i le terminal mafu e, ia ufapipi i le stika foi le lanu mumu, ia mal stika lanu sama-sama, ia e tau mai ai ia ua le toi au ngal stika mumu o tau na le toi no foia au tau lo na fai ai se fuafuanga vave ia mo le toi whaale le ia o maota malawa ia mai se foi o whaliwhai ngā luenga ia malo le tautua malo foi le ngā lulua le nei aso pesa le nei mai i le tama o alo ese pue fua mai pue fua sale ia o se pese matango fie a wal tapo inga ia e ngā foi whaatupo e langona le nei aso ia il tapo i mau o tato. Apai e alai le tae ao, mana tua sau tatalo, ele mai loa le aso, tua i le masalo o launga e ta amilo mala foi ele masilo le atua lava e manino ta i bua e fa asino sanga ai o le tai allo yo faiva vai ia ma fai sanga iane ai o le tai manuna te fola uai
whaata o toria I tino ua mawhatia Mame mai ia se suinga Po I ua maloloina Awai ua afe whaanoa noanga O whaamawhana whananga Amale nao leo langa Lo tato lea I unga Sana ia ne ai o le tai Alo yo whaiva manaia Sana ia ne ai o le tai Manuna te wholau ai Ia, o lea ua se atu tātou minuta ua awhatonu le tūla se fulu, tāli tūla se fumaltasi, au ina atu leo tātou porkalame le tūla fono, ia ua fwoi toi wham natu tātou o tunu o tūlanga umai tau o tātou wia i nefo i vai tau leo amata na sui mai le tau, ia o le tau mawhanawhana o sui atu fwoi I le tau malulu e peo ne yeli nei aso, ia whapena lavanga o le tau Wellingtone, ia mo I lātou fwoi o whai malanga mai tono la mua Wellingtone malolo malanga manuia, ia o te manatu o le ave foi le swing o le tau le nei foi pitonu mo se fasiringa malo se wal fianga ye tiute mfaiva ai le ngata I lea o mata upu e pe o le tonu mai ai I tono lo mua e mo la tau foi o leo fai malanga e se atu mo tatou pitonu nei ia ma tau ia manuia le fai ngā malanga vai uma ia me tau na ta pena mo la fai ngā malanga ia te uatu le maleva lele ia ua foi lele ua ngalo le passport ua ngalo foi po le atu langa uma wal tikeria a foi ngalo ana uma tu tono lau telefoni ia e le se faina al tus folau a ia tau a ona mantua wa le mo fai ona alu se tu fafo le atu ia ai le au no ma se tu se folau ia o le tabilina o le o tato ia yo va ia tu pe ona ia mai tauina pea le whamanatu mai pea o le Consumer New Zealand ia I tūlanga pe ona iai le matala noa fumitu fumta ua ia whala ua eina ma tūlanga umai pe ona iai le tau le suifonga ia le fautua mai ia o le tūlanga e tau tatou no fauta e tatou le au whaatau ia awa foi ne I te ele urunga pe tatou te a whaina I tūlanga o le tau suifonga le tau fuala au eina o le aiai ia o le a whai a fo isi mawalunga ia pe ona tatou iai le nei vai tau o matangi ia ma mafue wa tatou va ai nei I le matua ngaua ano vai ane le whaafonga le atunu o nai whai whaatoanga ua fia masina ia ma le fia se lau o tā la ia ua ngoto ifo I le ele ma le palapala ona o le tūlanga ia latu kotonga ka pisi ia o la au eina ia o ngai le tau mafa tatou o mumeo umala kumara o pateta ia tonu a whaina I fo I ma le aniani la tou le fo I sa sioti le aniani se vai tau ele o lata mai nei ia leo tātou va ia le pangatia o I lātou ia e leila se si tio a whai o leo o le tau whataita inga tātou atu e whai mai o le kapisi leo o I le 5 tālai le fus kapisi ia o le tūlanga lava nā e pe o na whautua mai le Consumer New Zealand le lātou CEO ia o na le tūlanga o le aiai pea ia le foi le tamo mo e malta alo a lātou nei I le tūlanga e pe ona iai ia tau o loa. Ia o loa ai a fo I lava ia tātou nei, ia le tūlanga pe ona mai fo le mori mau, a stasi fo I o tātou tamali I mai I Hastings. Ia o tātou ai a fo I tono supermarket, ia le swinga wa iai, ia o tau le aini o loa, o tele ina alu le o loa, ia e tuai le saua le kiliva pe marketi mai o loa, e toi whatutu moi fata. Ia e le lei lava le o le tāpena pena, ia wa tātou te leilo leo o tātou vai tau o matangia ia ma tūlanga pe ona I mala whale nā tūra. Ia o fwoi tātou te sa iai
Wa mea ia lava o lewa uma talanoa mai tuspa ia ia tātou mwhamanatu mai. O mea lava ia e tutupu le o langa ma le soifuanga le o langa nei. Ia ai mo le tangata lava ia o whatua tua i le atua. Ia e talitonu, ia e maupea lo na ia talitonunga. Ia o whailonga ia tātou te i loa ai. Le sili ese, ia ma le matautia o le atua. Ia waro na lava mata i sau. Ia na fausi ai mea umai le langi ma le laulangi. Pule awao i fo ia. Na ona whaasoa mai whapena mai te tau antu tupu ele whape whaumatangi tutu o ele o matangi ele whaungaina. Ia i fo ile au ngā matangi. Ia e mese fo o timunga. Ia e timunga mai ma fufuru e se atuai le tele o siama ma mea umalava. Ia e toe whamamalau ele awale ola fia i o tangata. Ia tātou whaftai a pele atua. Ia ona o ana ngā luenga ma mana e whaide pe tātou. Ia o fwoi tātou ova momoe. Ia tātou hoi lele tātou sapi le manuia o loa mai pe ia so uma. Ia a tātou iloa. Ia e taun tātou toi whaafoi le vi inga i le ou le vi inga. Tātou pesele nei. Ia e tai nātu mo i latou uma lava i tono o whale whainga ruenga. Mai le tātou tama pese lea o le nanai brothers mai sa fotu. Whanofu file mo i fo i le nei aso ke amu ruenga.
tu pesa te yo matotino na ai e tau masine le ai ni fo. Maua mai la utu tongi, ua o oli oli, ua maua o sa utu pe o te alu te omi omi, palangi tala pepelo, ele oni tau mea moni, ua uma o lo utu tongi, na alu se oli, maua mai la utu tongi, ua o oli oli, ua maua o la utu pe o te alu te omi omi, palangi tala pepelo, ele oni tau mea moni, ua uma i lo utu tongi, na alu se oli. Casino, casino, wana olo ino ino, inei papalangi, ile amio pio pio, wa unga matotu, pesa teio matotino, na ai e tau masine le ai ninifo. Casino tau fa alata, casino tau lama lama, e casino, 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 casino potoleanga, avatu ola uafe, ai au mai na ole afa, ai le tau lia le tele waso te aruna fata fata, casino tau fa alata, casino tau lama lama, e casino, 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 casino potoleanga, avatu ola uafe, ai au mai na ole afa, ai le tau lia le tele o aso te fo ina fata fata. Casino, casino, wana olo ino ino, inei papalangi, ile amio pio pio, wa uma matotu, pesa teio matotino, na ai e tau masine le ai ninifo. Casino fa a pau pau, casino le tu ina nau, valea ia i le mafa fau tina o la ufanau, te lofa se watari i, o sia ma pepe la titi, na loka le kapaka ai au eva male masini, casino fa a pau pau, casino le tu ina nau, valea ia i le mafa fau tina o la ufanau, te lofa se watari i, o sia ma pepe la titi, na loka le ta avale ai au eva male masini. Casino, casino, wana olo ino ino, inei papalangi, ile amio pio pio, wa uma matotu, pesa teio matotino, na ai e tau masine le ai ninifo. Masini le tau te tala, ai ngeno ngeno o mata, mapa a se e oe, ilana ata ata, o mono le lima se lau, ai peti le tasi se lau, ai fo ima i le fale wafia a ai o lau whanau. Masini le tau te tala, ai ngeno ngeno o mata, mapa a se e oe, ilana ata ata, o mono le lima se lau, ai peti le tasi se lau, ai fo ima i le fale wafia a ai o lau whanau. Casino, casino, wana olo ino ino, inei papalangi, ile amio pio pio, wa uma matotupe, sa teio matotino, na ai e tau masine le ai ninifo. Le fale whaatuku mativa, le fale tale pe ainga, o le tua mali e pe o le suka ali ilo whaatosina, o au masini i ila, o pele o mato lima, o anei o le lalo langi, o ona pe o le masima, le fale whaatuku mativa, le fale tale pe ainga, o sua mali e pe o le suka ali ilo whaatosina, o au masini i ila, o pele o mato lima, o ne o le lalo langi o ona pe o le masima. Casino, casino, wana olo ino ino, inei papalangi, ile amio pio pio, wa uma matotu, pesa teio matotino, na ai e tau masine le ai ninifo, na ai e tau masine le ai ninifo. Tado peselena ile casino, casino. Ya, tasilena pese e mana ia foi lele pe mari el fingol pese. Te lese o ongolo to fa manatu mai tatu tunu le fa fonga le tu la le aso. Ya ua tangata ma fa le tonu le tau so ifuanga ma o si ile tele o lo le vai tau no matangi ma. Ya a o te o foi se tangata
ia o lo toe halu matutu I masini te mile nei ia e mo I fo I lava e fai mai e mau waile fia ia ai se I toe tanga iane ma toe vava ai iane ia I le tūlanga o le ngapa te o le fo le mafatia o na isi ainga ia lai tūtū lau sunga le masini ma tuatu o le masini aia o le masini na fai el parangi fatui o e pule I la le tangata I lana filfilinga po fe manui ale tele I o afianga le nau whamatala le pese ia ua umatua ia mea tō tino ia whaavevesi ai ma le tō lua ma le whanau ua le ni me fai le ainga ua le ise fai ngā lotu le afiafi fai ngā le mālosi le kasino wa peo le temi le afiafi le nā ia tele na tutu ai I la tau ia I lalo masini ave ese na mea mana ia ele mana ia ave ese na mea ia ave ese mai malau kalena ia ai sefe le tupe ia wani me tup fa fose I tato o langa le nei ia le va ia tu le fo I tau fo le tau valo ia mai tu langa I tato o tunu I Australia mo la tau fa fonga mai ia e ono ia le taimi e toe o tu ai ia le tu langa le tau le fase fulu degree le vela ia o le atinga ina atu ai o tau o nisi pitonu e o atu le fase fulu lima ia o le vala ia mai ia I se aso le nava ia sopo o le nei foi pea o ina toi foi mai le tamale na ia le masani o masani o tau ina I Queensland o fe lava pitonu na masani na vevela fa pena ia le toi vala ia tu foi nei ia amu ia o tau le na foi fai mama fana ma tau le o malulu te mile nei ia a fai vevela ia vai le condition ia na tu masani vai fa pena ia vai tu foi tato foi ia I se tato faleitu ia wal fa fo mai ina ua toe se fulu mal fa minute ona ta lea ole itu la e se fulu mal tas Brona matau po lima, alona fai upu mumu ai whangata mai le lima. Oia le ai. Ole fai upu mumu ai whangata mai le tasi. E whapea alona fai tawina. Ona po ia, ona no fai whanau ngā pati mai o I lalo le palwhala. Savala watu ai o ia le moto tangata e to tele o le o lo tutui lunga pasi. Mai o lo tutui lunga me mapapue. Mai foi o lo no foi me palpala. E tele ni upuna tau tala ia ele perfetto pati mai o. Maior perfecta sta mai perfecta. Ele é perfecta matua. Ela é titi. Ela é titi lava ia. A tato menato I upu na tautala ia ele perfecta oka. Que ele loka waku a kawa pea. Pati mai o ilunga o le mea mapupue. Savala watu ai le moto tangata to tele oe o lo fia mmoe. Ma e o lo fia ai. Ma e o lo fia feinu. Ma e o na. Ma e fa pena. Ole eu pusa tala ia ele perfecta e fapea. Amu ia le more vai o ia. E tele tu ai na vai pea tato mafa ma mana na tu ai. Io vai wala na oti. Ole vai se ngā luenga. Ole vai ile nofo. E tato no oe, ma le tato aga fa pese kumo se loku oka. E tailo ave ola uma o toru. Vangu e kei kapeli ele o kako kuku.
Le tātou ai ngai ma le tātou nuu ai mai se le tātou malo whaafikai ngofo malo le fia moe whaafikai mole ai mai o vai o te mea e se te le fe awala mai ai le vai o le fesilia pati mai o i le vaenga nga o ai le vaenga o Isaako o Rebeka o Lasalo ia tātou manatu le vai o Lasalo pega koe ku angale ai le kama whangue Lasalo a penge ua makako le koe vai a Lasalo ia se vai la le keke o Lasalo e la i titi Lasalo i ai mato e tala ni upu na tautala i ai le nei alu toto o lei se upu sa tautala i ai le perfecta mai ale nofo ia a kako mana tunatu le nofo o kau kan kuai ngangofo e se le fa nofo se le kuangofo se le nofo ia vai le nofo le ali Se kisi etasi tafama wai na lulea o ehani ali watune dua seton afa apefe a oi setali mai leolene wa uma upu fai mata lene wa osa
Whao pēr tātou whiawhianga sui whiawhiloi ina ua toe 5 minute, toe ona minute ona tā leo ni tūla e sfumatasi, tā le tūla sfumatasi, toe awinatu tātou proklame tūla fono. E nga fwoi tātou proklame tūla fono, ia mo i lātou uma o lea e fwoi lea tele na whaale lama lei tūla fono i lungo lea wala, ia me se fwoi o tātou lei sene, ia me se foi o no foa foi lea e fai on fa no foi ia le fa nau ia ne vai tau ia o tele le na fainga tau le te meu fa tu o le leo ia ma vatu lo sala ia o le fa talofa foi mo la to mo lungo le ala tele le te mi fai mali lo sa e manatu o le ma se le ala tele ia ai tu la vai to le fa auto le ne yaso ia o foi tu to mo el temi mo la to foi o lo fa sauni mo le valele ia le pe ona te le temi to tanga ia tu ai ia ai o tu to mo el temi wa 2.5 lave na tu lalo tu to yo o ta fai e lo fo fuanga ia ai pure lava stafune le lalo no va awina tu peta tu fa fianga sui fe filoi se ia pa ele tu la suma tasi awina tu tato program mana tu tu mai Samoa sunga ya ta Salem Sam ile tal tasi anga ia tu li tu la tolu le uli ile afia finei ia ai to awinatu tatu telefou li tu la sfuma le lua a me se tatu tala mai Samoa. Soy fua